خيل مجتا حديث هما دويتشيا Neinisch hela des duistiga astan. Neinisch tiga halieza брат шмака ухалвист. вы, которые уверовали, можете быть стукачками русских. Главное, не переборщите. Ja, цигца му духа поволе Аллаха наш брат проник в здание. Это внедрился в него. Маша Аллах, Аллах анталина, свою олу, свою. А дебилы что, шепчи, я шайду. Аллах, وما خد عبد صباح Керча, бяши. Волны сты, бля, что вот так. Море ты, волна, бах, бляш. любой против ветра. Būsot tā kā motu omekšdu, šien tā problēma par jau šumdā ugrozīts un 100% no tā kubot mekš būna языком. Vilnius его вставил хата. И Вильнюс, дайс виелс, там маршрут. Даю мегарду. Садж Vilnius по Европе, ли малый хадж, или большой, или средний, золотая середина. Эй, зачем убегаете, очкошники? А что делать мне? Дела, офлегластан. Шедек дадизен шултя. Закон тасом кардо. Герои России, столько выигрышта. Там от чеченского народа. Оман тут полезлоил, да, потому что тагут мои. А нормально, герои России, только от нас там, от чеченцев. Законно, от чеченских демократов, я считаю, движение есть. Şu soruna dair kanka, bu dair arıyor kanka. Герой умы и логотом. Цари, царь так дохал к модели полностью. Дивіться, чувак, шарує царця, всі предмети, уй, фунеди, аж він бігав, буй, фунеди, нагдуй, бош. Він це кулш, буй, бош, да? Хуза закон, ще, слов, короче, Аллах, рейс, функцию, молодец. Мусульман в данный момент из Египта, Египет окружена с той стороны, из Иордании и остальных Сирии, Ливан. Помочь в данный момент, физически помочь, как муджахид или воин, пойти туда невозможно. Все закрыто, тебя на подступах арестуют и посадят. Надо быть реалистами. Нам сегодня сообщили, мы занимались этим вопросом, братья с Палестины, то есть с той стороны, что есть коридор через Египет, как мы можем помочь нашим палестинцам. Мы сейчас с Джаматом обсудили этот вопрос, мы сейчас за это молимся, нас 12 человек, мы поедем туда 12 человек, иншаллах, понедельник, вторник, среду мы вылетаем туда. Мусульмане, хватит сидеть на вашей заднице, вы что, охренели? Еще у него упреки были, если ты призываешь к джихаду, и призывал к джихаду, и призываешь сейчас, почему сам не идешь, почему сам первый не идешь туда? Кто пойдет, кто не пойдет, это не твое дело. Машаллах, он иман. Совет ученых объявил, что там джихад. Джихад сказали, значит, тебе туда надо ехать. То есть, если ты не можешь туда поехать, то джихад отменяется, что ли? Защищать мусульман, это является джихад. Иншаллах, откроется дорога, вы увидите, в первую очередь я, и за мной такие же, как я, пойдут защищать наших детей, женщин и стариков, которые они просто каждый день пачками убивают. Кого пачками убивают? Женщин и детей. Янычары их убивают, которые не жалеют ни женщин, ни детей.
Неподпольных советских миллионеров. Tesla, الفيديو عايش أوقع سيتواسي نعوص بعرفش просто oko suslik met мустика, нормально. 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Есть. Ты видишь Муслика? И когда на вертолетах мы сели в Моздоке, я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился, что Так. Бусу согласен. Динчу бахвы. Рекичу. Бамбон, Чичу. Сапхаял вон. Мел бах целет. Зод помимо. Динчу юкчуда. Багнак абицан. Дейл цавиш. Куда его? صباح يشبيه А, صارخ حاجة مريش بيشوف и? Marshal Dušu, sokak savuri. Муслик ورا. ورا. إبراهيم وتجي آرح شكوري آرح حاج трех колес. Телефон, тему кошевaro, с какой стороны подойти до двери. Слева, блядь, веш, это наила интуза. Короче, вайбеш был, Союз ашон наблюдать, да, шо, да. Вы одни или нет, толшуса? все, сок, буха, хаиш, фу. Полностью. Хочу Приходи я один, клоун мы свой. тоже будем одни. Что я успею, хуй. Знаешь, скутер, сам не я, это тот, белый штагон. Формат куда тиктокча целый умел, сезон алмик, что он дает чон, проклинатишь. Telegram çağırdı. Сериал есть, а есть. Сериал ловит. Лидер, уже второй сезон пошел уже. Sagalat utek, да, делās. Сам сунцēna to, что взяли, цумшат историю, шумшут. Отца на 3 года, чего ли там была, сэр? Да, я такой. Не 2, не 5, не 6, а на 3 года. И на 3 года, ну, выбрать не надо, наверное. Harman, içeri avay security bak. Ser dağına şişmişler, sen böyle ki şişmişler, bu sen işte, kaçsa tuğuşsa, короче, без бутылок, бах, въехали, дуялся, dakika, без. Эбре, личный враг Кадырова, личный враг Путина, личный враг Аллаха. Авторитет, чего хайнете? Ой, конечно, последний, что это люди. Не, Путин, Аллах победитель, так что. Ничего, брат, молчи. Ничего, брат, уже. Вот, Антон нашел. Берто, он же. Если раньше наоборот было, сейчас Путин поводит. Он Трампа даже поломать лицо. Трампом зарасить, он говорит, а молкайкан. Так, не. Султан Банкичи у меня çok soğuk çuvallık. TikTokçu. Машаллах. Алла Маша. Allah, أصحاب بالبيت. Marshall da yeter, Marshall da alo. Antiterrorist, Marshall da et şey bol, satma bir çok dik bert ki bu. Maşallah böyle. Allah, бесплатно рекламный. Allah, Бог. Во. Щадить,
чтобы это больше людей привлечь. Пусть не сочкуют. قيرة ما قير أوي قلو حبو قلبو إش مدر أوي يلا هاتي Шиш долчанс. Энги там думаешь, скидки все пошел сбросить будет. Сотрудничество со следственными органами. شاح وعبلن شنكاش قوت ورغال Mari açun arba vec certilna açun sunce maša. Лёра, الذكاء половые командиры, да, уже половые холестерин, уже. Vēl akar jukam jo любой термин. Ибраим, сарк тахин сервисет леши джихад на пути Аллаха, да дизбо. Отцу, короче, непассивным трудом полностью ниже плинтуса опустить тянуло движение. Отцу удачно. Ведь он сидят, да я. Dit firmadēsies, meldina iernu ходит. А вдруг уберут? Да нет, Реально? такое не рассматривается. Эти терминологии опять запускает ФСБ относительно чеченцев. Джихад, газоват, незаконные формирования, половые командиры. Джихад, газоват, половые командиры. Это все осталось в прошлом. Сегодня фактор деоккупации Чеченской Республики не имеет ничего общего с какими-то религиозными терминологиями. Не имеет ничего общего с какими-то религиозными терминологиями. Да, мы, безусловно, деоккупируем нашу страну, мы освободим нашу страну, и мы восстановим конституционные законы и власти. И мы восстановим конституционные законы и власти на территории ныне оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Почему висит на сайте тогда это? Что за... Боксуя надо, да, хоть нам добавить надо. Томоду именно с махкадона российский уголовный кодекс бабаш суд знаешь хакку, то что дайте начало, мы усо например. Собственно, власти. Что ты знаешь, что Гундина третьяк день до Наоборот, я тебе говорю, все. И мы свершившийся факт. Это правило шариата. А это он не в цене, ходок само. Все, и ходих колош, ду. Це юридически проволочка, вся гумадать тебя. Через парламент прогонять, дать. Насильственно кто-то власть взял, ему присягают. Смотри, вот здесь подобное произошло. Неважно, как это было. Если это соответствует Корану и Сунну, все, руки подняли и сдались. Непонятно, что-то. Аллаха, Рима, то, что они говорят, то есть так легко врут, как стакан воды выпить, что соврать. Сам. Неужели мама с папой не учили, что нельзя врать? Аллах обещал в Коране и прочие смешные вещи, я на это вообще никак комментировать не буду. Надо внимательно читать Коран и суру, там четко написано, кому... Так, все. Мабали делятся. Интересные модати, Коран, Садиш, все. Кино какое-то посмотреть интересное. Смотри. Издухдится уже мердали, короче, даже по работе ему сложно. Нокче мерш почал из дал бокч дал рез волч авор изяца ха сон швеце мекшон
Швеция, отцу, мерзкие, атеистические Швеции. Некоторые говорят, зачем убегаете, очкошники? А что делать мне? Да, почему? Там просто золотая находка, короче. Кистецкий. Том, что ты заметил, что среди чеченцев все больше и больше распространяется национализм. Как думаешь, это хорошо или плохо? Я заметил эту тенденцию, что появляется все больше и больше людей, кто садится на эту волну. Если раньше слышать таких людей, как Резван Ибрагимов, допустим, это было, это прям звучало как что-то невероятное, то сейчас ты чаще встречаешь подобных людей с такими высказываниями. Хорошо это или плохо? Ну, вряд ли это можно назвать чем-то хорошим. Но я думаю, это, знаете, такая закономерность, когда в обществе появляются взгляды одной стороны, вот, например, появляются, если правые взгляды, то неизбежно появятся левые. Если появятся правые радикалы, то неизбежно появятся левые радикалы против вот этих правых, понимаете? Это никуда от этого не деться. Это такой некий баланс, который появляется по какому-то закону Вселенной. В любом случае это происходит. Поэтому вот этот... Короче, Шмаков тоже перешел с шариката на законы вселенской их появление объясняется тем, что появились религиозные крайние, радикалы. Никто ведь не сомневается в том, что они у нас появились. И они стали реально очень серьезной проблемой. На вселенскую золотую серединку. Противовес им появляются вот эти националистические радикалы. И они тоже там делятся на свои какие-то подвиды. Есть более радикальные, есть те, кто уже вообще откровенно там из религии, допустим, выскочил. То есть там разные. Маш подвидов тебя. Сколько там разных подвидов? Вы можете описать? Давайте садим тяхивое, было подвидь. Тесла, насколько подвидов, сколько групп националистических радикалов? Это сложный вопрос, надо подумать. Брат задал хороший вопрос. Ему тяхую отец, как, где эти группы, как их изучить и разделить на категории? Одного я могу сходу назвать. Дурзукети, вас 80-х ушапуш. Вот его, наверное, можно записать в это. Какую-то категорию. Джамбетов. Хотя нет, Джамбетов это воин Аллаха, чистейший, там, ислам, все такое. Его вряд ли можно записать на националистов. Джамбетов это лев Аллаха. Джамбетов, радикальный националист, Мухул Джамбетов, Маликштейн, Айна. Полностью через Китай, через Урумчи, через Индию, короче. Ачуэш, Маликши, Даджелши, Винчи, короче. Еще и систему Агуша. Зурзукет Якачан, Вич Ляча. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من Халиф, подожди, Виструшан, не прерывай нас. Я согласен, что Джамбетов это не националист. Я сам поправил себя. Надо подумать, кто еще может быть. Вот этих националистов очень трудно найти, их нужно с фонариком днем искать. Короче. Вот ссылка есть больше. Кто тебе сказал? Том Суэн, так категория что уж прям инзере, короче, дух не мерещится, я шпыш радикальный националист разных этих. Я что-то их не вижу. Вы духози пераш удель, а так какие еще категории? Кто там? Не, он так преподнес, как будто бы есть какой-то джамаат агностиков, джамаат атеистов, джамаат этих язычников,
потом джамаат каких-то каратистов сочетать, да, у них делятся, у них один больше, структуры, интересно, только где поискать таких. Может, мы тоже найдем там своих каких-то единомышленников. Пока я вижу только исламских радикалов, каких-то противопоставленных. Я не в упор не вижу. Джамбулат Сулейманов, военный и политический деятель, ученый-лингвист, филолог, этнограф, историк, участник обоих русско-чеченских войн, кавалер высшего военного ордена Республики Ичкерия, герой нации Коман Турпал. Это еще и не все. Не видно твои видео, чували. Видно, мне видно было. Это не видно. Гушер. Титулш, говоришь? Слушали, суарвали. Сейчас что сходить, поехать там. Салях, маскараду, чувала Тесла. С песком яйца. Полностью чистая. Половин только. Зурзаки тебе наводит. Тамагочек, начинаешь, куда бамба делся? Гочи. Маршал Думасаги. Маршал. Som Caesar كاستيكسكي حيخة ملاد يعني شين قادر قي لدو عيوني يعني قيت شو درت يعني إيش لدو واحد شو حيخة تولوش دلعيل وتساعدش دير عاتون قريم شو واحد يتشر بوال بينسان بوصل بعلمهم دوتهم قريم شو بوال بين يونخ بوال بينسان يبيعوا خام خاتون شلون يعني قيت شو درتي يونخ ده دير عاتون يماودل مش عهودة دي يماودل قوارجيم خاتون هم شخاتون مش علم حياة كيشين قادين لدوخ يوني يعني وقت شو درتي انت مال لهم يقريم شروم شحالي هينسان خاتي ماودل خام اتود بوال ديك بوام هارسون سونج لدو يحكي عن ويدي تشرناختي شربات سوم شيك دي تيسك وات هوك هار ميجي شون هوك وديوس كارت خيت شون اردو يوت يبرمير год دلور دات Велисом. Если муж не удовлетворяет тебя и не нравится, или же свой долг не делает, не обеспечивает, или постели, и все это, если муж не делает, тогда обратись к шариатскому кади, чтобы решил ваш вопрос. Явно благо. Причем главным там же главный явно бывает, подчиненный его. Явно Америка сама. Шариату есть вопрос решать, да? وإيش يبي رجع كأب ده شريعته. Точно, он только этим и занят. Ну, явно все наставны, отсюда видишь полный раздаряет кожу. Омовение жене после оральной близости мужу. Жене не главное, при дворе шаха, но там явно из-за Ивановича, министр штаб-бохач, генерал штаб-бохач, мужу нужно, если было самоизвержение, если не было, тоже просто обычно омовение хватает. И жене тоже обычно омовение хватает. Да, он заблокировал, слышишь? И вот целый холодный, она вечер волцел. Дом главный, явно вообще-то, так, не знаю, чуть ли не второй человек какой-то при дворе шаха.
От Зверева, блядь, свой редактор, Костекский. Мучает вопрос, можно ли во время полова вытащить, или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Да, я представляю, запикать ящик, махайский лес. Вот человек. Халифинца канал есть, чтобы он 24 часа в сутки вот эти вообще, да, на это, на свой. Да, Костекский, франчица, канал, Томка, да? Что Надо делать? есть. Что сейчас тебе делать? Испортил свою жизнь, испортил свою девственницу. Сейчас меня спрашиваешь, что делать? Было угодно Аллаху, ничего не делается без его разрешения, без его позволения. Ты вообще صحيح ما нуждается в полностью еще порнушка, короче, елчук. Пониманием имама Шафия, рахимахуллах, а не пониманием ваших грязных мозгов. Подгоняйте ислам под свои ширки, под свои адаты. Еще раз извращенцы оказались после всего. У меня вопрос. Сколько поколений его отцов должны были жениться на двоюродных сестрах, чтобы вот появился такой Костецкий? Как кто думает? Специализация, юридический факультет. Я, допустим, уже там как-то дальше специализировать, медицинское, ты как-то тоже специализировать. Какой очень специализация, он часть тухлый, по этой части хожу в этой области, варгел, что специалист. Я подозреваю, ветеран, что он был этот факультет, там, не знаю, по порноэротике или гинеколог, гинеколог. Порноиндустрия. Исламская порноиндустрия. Бисмилля, можно ли выйти замуж за брата бывшего мужа? Да, можно. Нет ничего зазорного и запретного. Например, если твой муж умер, или ты развелась от мужа, можно за его брата замуж выйти. Аллаху а'ля. Вот у меня много выходило, вот я родился больше. Дальше кто идет? Нет, вот сега, знаешь, нет ничего зазорного. И то, что сега акцент есть. То есть, инах, да, вообще, вой цивилизации, нах, бачишь. И просто помню, ночишь, ладу, мадат, нормально болжа. Шичвай балваш, вода дашь, калин хабос, нах, вахен. Ночью, хиромш бешок. Это, вообще, ночью мозг укладывается, здесь мадат, целый образ жизни, ясно. В отличие от Клинского, который хитрый и скрывает моменты, то есть манипулятор, это честно все рубит. Тесла, салха хакин, и грязные мозга. Висткил. Эрлаз, вистало. Хакин, ире салха, интем телефон йошмича ухур дертег. إذا إذا يعني خيج أبو بشير حلوت كوي أبو بشير قالوا شو أكنت تانك من تازود يول شو يتسو أبو بشير قزا واتر تومر ورقز أك داري الخير ما يزود يمت شو يدير ده يمت شو يش ميروزود يول شو وجود يول شو يدو
gaat سلام ورقوز تاكو توت اولد وقتش ما تسوي خد شعور اي بتشوت يا اخي يعني زودش يعني انت بتلو انت هو وليهم بقدقاش اخ مش عشو خايون وزودا دير تخاشين وندا تامو اير مدات يوزبان يعني هو يرجل وخيت هوكن بير ووك زوت ودين بيرشتي ميشر ورد يعني هو مرزو خيريو اخين سوق مير شو هوك زوديول شيسر بيوسي يقن ووك زوتشون خدا كمال خيردو يا اتس شي بيرش مش هدو تردو تو هرت خدا دالش حوق شول داتن خدا خيرو مال زودوش كل شك ولا مال هدو تو هو غير دو تردو تو تندي تو خيردو يا يوح ميشر يا زودوش ايش ديال الشيء يوعي ايش ديال كنت يا هاد نورمال ليلا بيت بوتش مال ليلا تا يلي ات يلا ميكس داتون تو هدو تردو ادين ديال تو بايس كاستيكس كيسنس دين دو القهوة كشتكر وات ويديت مش بوش يسور ديت كاستيكس كي غلادويتك شو نورمال ان دين دوش دين دي دوش ورقة دين دوش وكيت اول دوش وات ورقة دوش يدقر دوت سويزة بيرجواني اشخل خيروك صندوقو ويلسون Да, за он штук никакого интеллекта, одни признаки сделали, да, и как раз это им надо. Я могу потом с гордостью сказать, что никто не сделал так много для деисламизации чеченцев, чем исламизатор Костецкий. Стопудово. Аллах республикацию. Ага, Шестом самое стороне. интересное. Масала, ну, дейц, конечно, по сунне Наджарду и Вайн Хэтоу, что это после 11 там Рон Цаус Прикоршвач. Сунна Цахулиста. Айлам на Бучва. Не знаю, Эйлам Нах, но все, что делал Пейхмар, ради которого была создана Вселенная, это не может не быть сунной. علم uzun bu kucağı. تعامل برس Zeit زود يشول تك وجه جهاد يا ويم خاسون Zeit زود شون سون ده شيء أمل يوش سام أخيوز بان سبان أحدوشون هريل بار إلدي تشمو كوتشي شين هنسا يوتسح الجهاد يا خلق ديستويتلي بعدك الدين درجوا ما تقيروم خاتو Zeit زود يلوشول دين درجوا قيروات Es büsen chakwaler bahta din khto ishti nabta ya hatun huk khidat büsen اتsa yok shwelen wo tet bah din khochni khoch nabda yezeri khasun i mat din dar joyat shoti matso Schon haben wir immerhin dazu Zeit zu Dialog. Welcher nicht immerhin hat. Действительно, откуда у человека от солдат наложено у него время, а вообще хера моя. Ибрагим, Сдин Хахта, Ибрагим, ваш брат Ибрагим задал очень хороший вопрос. Костекский, жвак, дали. Не мучает вопрос, можно ли во время половой близости не кончать вытащить или это харам. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалам, хотел спать после близости, он чистил свой половой орган и делал омовение. Если купаться не хотел, омовение делал и ложился спать. Molesert, dagwoshin molesert üç. Telamanis boşkalatso. Halga Да, помилуешь. Ладно, диспелшай. И да, это распять, ну, вот. Sunnat duysa bara цалича. Саба, до 11. Короче, 11. Дитя, цапалю, я дала. Сабя, хица, хорши, цачты движение, я шханчата. Суннат, да, цицу, иногда суннат, дуй. Да. Потом как до суннат. Или тут сунна, тут не сунна, моду, если считать. Она мухет есть сунна.
Как пример, вайтен мон бог войны, мадмел дулом цунде охвален до бог, халайнег, кедоодег, хинздег. Асам мубахинс, масала, 11 лет шия мюшуна, по 4 ребята, лохту. А вот это 11 лет, юхтаул де похица, порши, что-то, он один дерзкий, сосега, рума дючуацу, например, дючулы. Трухаят, и просто, и бухари, оря, даси, эллиха, сухая, сэр, элла, дука, суны, удуца, я там свечку не держал, я их сдать не знаю никого. Имеется в виду, Татари, хадуич, что он дуется, 11, он, окей, 11, моя ли элду, после 11 цаул бехекош цахилла из-за сунна дуэль цаул бех аш ша цаул хорз аш после каждой жены хекарз иш тумам датсига или сунна миллионник до царя Аллах что Можно ли жениться на двоюродной сестре дочки? Да, можно. Чтобы вы знали. Многие говорят, как это можно делать, как это... Вы пренебрегаете религией Аллаха Субханаху ва Тааля. Многие соседние республики Дагестана говорят, у нас это невозможно, как это можно делать? В Дагестане некоторые села говорят, это невозможно, зачем, как это можно? Это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Если невозможно было бы, пророк не сделал бы это. Пророк обоих своих дочерей отдал замуж за двоюродных братьев. Это были оба сыновья Абу Лахаба. Оба за двоюродных братьев отдал. За своих двоюродных братьев. Они были двоюродные братья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатиму отдал за двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на двоюродную сестру свою, Зайнаб бинту Джахш. Из этого говорит, как это можно? Это наша религия не делается эмоциями. Наша религия, Коран и Сунна. И самые лучшие, которые деяния, те деяния делал, которые делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если даже в нем было бы наименьшее что-то запретного, или же непристойного, или же неподходящего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал бы. Пророк и его семья, Аллах Субханаху ва Тааля выбирает на лучшее состояние. Из этого вот наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого тоже говорит, как это можно и пренебрегать этому, и ругать этого, как многие азиатские страны тоже, которые это распространилось, что это запретно. Вы не уверили полноценно пророку, саллаллаху алейхи вассалям. У вас неполноценная религия. Аллах в Коране говорит, «Удхулу фиссильми каффа». Вы заходите в религию полностью. Не часть, которую вам нравится взять, которая не нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что которое принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Хага особо хорошо. Нахче бой езуд реален бол. Инси езуд яшмат. Там султан шился аж двойной султан. Если бы я был султан 2 раза, по 2, короче, имел бы 4 жен. Инси езуд ягой суннату реален мою свой езуд. Это тасунни таул бехица кошта. Ишли сунна соблюдать до этого. Тот, кто ненавидит многоженство и утверждает, что отсутствие этого лучше, является кафиром, отрекшимся от ислама, да убережет нас Аллах, так как он отрицает решение Аллаха и ненавидит то, что установил Аллах. Аллах говорит, это потому, что им было противно то, что не спаслал Аллах, и он сделал тщетными их деяния. Тот, кто ненавидит то, что не спаслал Аллах, его деяния становятся тщетными. Кто ненавидит многоженство и считает, что шариат несправедлив, или что в законе Аллаха есть изъяны или недостатки, или что законы христианских или секулярных стран, предпочитающие моногамию, лучше и предпочтительнее, все это отступничество от ислама, да убережет нас Аллах. Это как если бы кто-то сказал, что молитва не нужна, что было бы лучше, если бы люди не молились, или не постились, или не платили закят. Кто говорит так, является неверующим. Тот, кто говорит, что не молиться или не поститься, или не давать закят, или не совершать хадж лучше, тот неверующий.
Точно так же, если кто-то говорит, что можно судить не по шариату, что это допустимо, даже если он говорит, что суд по шариату лучше, но если он говорит, что можно судить и не по закону Аллаха, или что это хорошо, все это является отступничеством от ислама. Да убережет нас Аллах. كتاهم ما درت جاه يدو حلير زود يخديش تيولشين زود يالو مجا دال أولش سخلتي إذا وحش سخلتي يعني مجا بيتسوي ديل دوي يدعيش دال دا يتلمياتون إذا كونش دوي يالو ميكس عايش يدعيال تمسد عيتن سوء تامشينهم يزادوك الدنيا اتكين يدعيش دول بيردوتي يعني ميادول مش بايس دا يتوش توجي الله خل الدنيا خل أدم خل إذا كونش الله خا اتكين يدعيال شات دوخش حلقي يق داخل ديش لاتي الله إذا كونش يقدر ديالو مكش كنيك مكش وجا مكش بايس يدعيال يقوندوش إذا كون أدأتو الله هند أشكل تازا كون صدقش ودي أشكلتي هرا بايس هرا موات نيس أدم قيل نتو أوقع يقدر ديالو مكش خديش دعيال شو دوق أق دعيالت أش مقام يدو دعيالت حيوش أش ديالي وقيرش هر يقدر ديالو وحش وات دعيال جم يجي قن ما ولن يجي تعيد ديالو وشوار جيم تقوش والجين غزة ما قوش والجون دولجين تانزو تشون ساعينه قن ما ولن وجي تعيد ديالو ما خيت ولا ما ترول ما يقدرش تقوارق بريمير لات بايس هيراتو جيم تقوش تانزو تشون ساعين مي الله يقول زود بيرش تايل زود تشون ساعين يقن ما ولن قيل شوكات بيري دالوش ديلش كنت زودو يالوش وغيت تسودي أشو اتلعين زودري بيشوش تامشي نمتوك بيس ياتشو ما كاتشن زودري بالو للخيتت جيموش ان زوتشون ساعين بيرشتوش زوتشون ساعين وحو يحتر ولا ما دات حسن مولي انا ما نوتك تامشي نو تلوتك موات غير قوق يحيو شوتك تامشي نسيت ورسو ناخجيم ويليا ميجر مدو عين ميجر دودات تخشوا دولجين بخيشوا دولجين زودو يالين شي زودو يورق حضر مان الولخ وات ميوريات سوام دكرين سونت عين بيرشتول يالاين نويدنا اختش اقدعياتي اختش ما ديريكم وندات سرات قيهم شي دي تخل اقودو زودري بالبو ودو نرمان واخ لا كحيق نوش دكيزي وات نادى كروان اقرابت كروان اقرابت نرمان كده هو لول واجد كي بو عش نرمان بيخش عشان شاشة ما بهجود كي ديك عشبر بعتك أنا زني مال سري ميوصلمي يفينك شمال هم شش آزش بقت آزش وش عشر عربوي قيه طبعا عربوي مو بو عش قيه عش هو كله تقع زكون الله زكون دايت دوشير بيخش بولشير باخم الشن مقبوكشن شين سوتير 20% قاچيت تولك باخ الله هو كت يوكي 20% شاكولن بولناه تير باخم تير 20% شوك الله خات سو يهودا والفات سونا تامشين دين دوي سوقيت شوات اس دنيا دين بو بدغا كاستيكس كيس دي تشم سمو ادول سو دين دوتش دات غريم شو يونخ مالك دان بو بيتش велисо. Передается у имама ат-Тирмизи, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: когда возраст девочки достигнет 9 лет, она становится женщиной. То есть она считается женщиной, несмотря на то, что критерии этого могут разниться в разные времена. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стал жить с Аишей, когда ей было 9 лет, так как она была совершеннолетней женщиной. И пророк колчи милхилчи писия тришо до штегуи чуваетен до диачи аши ис шокатчи нуан эвердит нохчук аша бусул бубахш дегам вообще бусул бол эр веруемш магваш волтек до бух зудри бош та курки гвашта тегух писия три чуаша пророк кубах чуабах цабах кецаму чуабах чау ак ива до диа чуа تونك حيز آية شي حيز وشي شو شي يمج يوش تخلف وو ترواتر هو هرجيل جيت وو ترواتر صلدي شي يوقع عندوش خلف خلته يوقع عندوش ولا تخلف تا يشر داتر ايش должности يحدهم ده شي دو شوح شي دي شوح يوقع حيز وش شوح مو تقول نقش ولا يش نقش شوح مش اخر
إحيز وقن جيال وقن جيوت ديل خلي لا داتيومش إشت أدي قوتش وتجوات ديل نتكن سكاتوات ديل يمشي الواش شوك سكيت دو تا يلو تان هيخش ير بيخش بولشير يربوش هون ديل نتكن سكاتش والحو حيج ليش وات دو يخش بيخش بول نيخنك يالي أقسم داتي تالوردو دوتشنك يالي تالوردو دوتشنك يالي تسوق تالوردو بوش خاص داتش وديل اختيش ديل شوات شو دوت عن ناخت دو حومش في ابراش نيخ نولاس نيخ نسست يعني شنو قال تالوردوس هرم دي تالوردوس دوتشنك يالي تالورد ناخت خديل دال بوه دياش ديل شوات شو دو ناخ يغا حوش حين بويو حان كونيت بوحوش ديل شمو خديل يرحوش خلش بدر قومو تبوش ديس دوت ولا يشار ميقردوت يسو دو هر كنت يالو ميقردوت يسو دو اتس ابو بكري ميقردوت يسو ايشو دك مو خردوت ولير مايو ديل اختيش ديلش موات تو ناخي غاحوش يا هرديش نيت تالور بوس دور شو نيغي شو تا اسكرت ياخوتو دوت باخن بو شو نيغاليش نيت صوبر بوس ايش كوكس تالور بوش ناخي حوش شو ديل يلا دوخ شو ديل يلا دوخ شو إيميل دو ليلواش دولم دكتور دو هون دالش ليدر مشتو ليلواش ديك دوتشز جرجلو تيشتوم تالدو بوش اتكرس دي تسلي أبو بكرين جاليش أبو بكري شدو يناق واستر دوتشن جاليش أسدو أبو سبياني جاليش أبو سبياني جرجلو داليس لودوس تشنيت بو بوشوز ناتش تهون ديل وات بوشون أبو سبياني هو ديل نيتسكنس ديل شوات أبو سبياني نيتسكنس شون ديل أحتشن جالو شون ديل معاوية خليف يوتها شيء يشبير تنقال أبو بكر يوتها دو شيء يوعتا دو شوح عشموري عثمان خواتوا هوندا تشوك شيء ما يرشى يالين بوخش ده يزودوش كل خلق تيري خليفة دات بس باي يغات يا يالين ليك تخيل يا حاش كل بوش شو دي أبو بكر ميكشي تشوك حيزت لا تو خليفة برايفت دي خليفة دين وش يلسمن يور وشو إز عمر وق إز عثمان شو يالين يري أيلي وإز يغيت نيري مو أبي خليف إيش كله ده يش يعني يغيت نيري إيش دو كردين دات تانوخي شو ويليش سبيسي أتيدوش سب شوي أنا شيخ ثاني أنا جوال دو ديه شو يوقت وات شو تياتول تخانت إخوة شريو ونيتي بوصل بورشة الإحكي تردوش ياريش دادوت دات تانا بوخر دو نو يومش دو كستيكسكي لدويخش كستيكسكي قوبل تسوش شو نجموي شو شابخ شو قوبل ديش دات شو بوصل با مدات بوصل بورشة الإحكي ترسون إحكي تختان أسحال إذا قوبل بوخش بقوي ريس كروات دو تان بوصل بوالا يومش صدور ديل باس يحدو شمش دول ديل غيرت دوت ديل سون إحدوقي سون انتخيل نان يقع تعالى وداج كاكس موتريت بلودي نمسلمان يازنا قدوي تعالى غير قوك يحد واش دوش نو تارم شاش ابرا دوت دير دو نو بيرزو دا ديز ابرا دوت كركا دير لو دير دون داج دوت إتا أقلو يأتى يحتو وجت دير دات تانا وريت أقلو شون بيحكبات نو هرم ناخ بوصل بوبوش بول ناخ نناديخ كركا دير والكام يسرانيوت سيري تسيول أهورش قاتح ويك شو ما تديش تعناخن يحتشك بول يرتش بهورش شاش باخ هاتبيخ شاش ناخ يوتش تعناخ بول ناخن يحدو يشتشك بول يرتش ناخ بوش بس باش شون بوصل بو ألور داتك شو إتر دمنيا أسكر بليدي يرتحبول شو نو دارخ تدار إتر دمنيا أسكر بليدي سيحيوي سيميال للخ شو يقحيو شو يقيو ياتبيخشي شون سيحيي شون نو إتر دمنيا أسكر بليدي يمشدو لدوولي شون يحدو نوختي تنشا نوختي وباخشي نوختي شو حلق يقي شون يحدو شون نوختي داتيتن حليل شو زاتي تون أبو عمر عثمان ساليلهم شاه مقدوي نوختي لدوت حاخريون حتيك هاي نوختي إقوتي تعربو يدلو شو شكي قواشيح هاي نوختي إقوتي واتموش أمريت هاي نوختي شو يد يحريل تكاش يتعربو مال دلمش قوبل هذا يقدوها اختيتي هاي نوختي ليوتوريات ونداجي عربو بليو يت قريم شو ليل شو شوالش يحتي شو احتملو خشدوي ات ارابسكي قريم تيسيش ادي نوتش باكات تيسيش ادي نوتش قوالي دوحو تعام خلق شو حبيرش غلق حيه لور دات وندات غير حدو تابيوس تازو ديولش ياق شلو بيس وق زو ديولش ياق شكولو بيس
هيول شا يقش ديول بيس هو حكاش ديول زوتشو ناحو تكيه ترواتسون ديول زوتشو دين دول بيرش ناحو تكيه ترواتسون نوخشي حو خير واتسون هيتي حيت بيرش دي تمخير دات ونداش حي بيسا بيرش نوك يا يقش زودوش نوك يا يقش حسم سونديل اوش دو يبقي زوديال تكتون حسم ياتشن سلخلي لا داتشن حسم حولش حاشل وايش يشتق واتشن هون داتشن حسم يات دوك زودوش تيال وليل شتقويتشن حسم خليل داتشن حسم بروستوم داتشن مرش شو حاشل وايش يشتق واتسي هون دات زودوش شو وليل شوي سن حسم يات تق واتسي سن ناخ ديالو غلط ناخن يقوى يحكي رياتسن هون داتش ناخن تكيتر واتسي زودوش تيعمل ليش زود يجوشون هر تحيت زود خلول تقوي تون هو بشي تكر واتشون زود يجور سويتش تحيت زودو يالو تقوري سونس حاشا يلو هم يلو تون حسم خرياتشون زودوش يعمل ليش تقوي يحدث لي سونس بوصل بوال يحكيتر بس كتل يحكي سلطان ميل مارش ولا هيتشو نصو ديل اختيشو تال شو يوصلهم شو هو يحاول زودوش يحاول يدوك يزود ربوت يا بيت إذا بوتش دينه خمدوه يتيا إذا بوتش دينه يحيي ذات زون يعيش ناخ شيء ديك سمت يعني خاصدين كل سيري وبراشي أولي دوي شيء اتسومن دول تدلو شو تقولي حلق ينات ينات دول تدلو شو تيجا متكلو دو زود بيرن تغويرت ديك سويترك سانوخشي شو يلنشيح بيتوشين اترياديا هون دالش عشول غاسكي زود شونه شنو عن سجيت اللي دوك اتون ايوارتن بيتوشين اترياديا حوالي دا كوتشون ليل هو اشتغل شو من دول ديز يتيا ساقيورس والخ بايس عجيم تكل حجويز اشيب دولم بيت بوتش وال سيويز هر دين يحدو هر ميال دول وصل بيت بوتش دين يحدو ويج ليل دي باخ شو كون ريز دات بوصل دات شو دير دات تخم بوصل سوم واتس بوصل هون دات ايو ما سون ساتو دال ايم شويك بوخي لا دات ادمي هم شدو ات ديل يقار دادل ازيتا ازا بوتشن ندي زودري بي بال بوتش يقو قار دوي قات سونا ميليسو Что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожу обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожу обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи вассалям, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. ветеран خديجة الله أخي خير الله أحسن خير شخان شختر خديجة وندي يل جامع زودري بالو مدينة دات بعيالت وجاء آية دايت راح شغل تاهم دايت راح الله شغل كورش دات Aderzish, استهتن هم أيضا تقول قشوة يزودوا صاروا قشوة ويست الوعروس по какой части вы حبري إذا في عباد حتى ده وين يقع روش حتى شلاتش نو تنو ييز ليش ييز قدام ذات يعني نخش تنو يق اسمو بخير опыт мою изуд суннат элшмел бахчел шмаицу он же не ради себя старается ищцел просто Аллах вот маген хас суннат долдели отзудашин бахня саря хахиеч ради себя не тяхтильня шмая тут шудует сайду вел шватсо я клянусь матерью за всех, что старается лишь просто да вот ощущаешь собись это она ферца целиеле это полностью هي تنبذ إيش سنة حياة شغاش ليش تبتلوا أخي سنة ده كان ساقوت شوية هذا интересно мне вот стало почему-то 40 бадик диш сана хуман зайл бечуат сен
Но я говорю, посульный елчин, что ради ситуации, ради там всего народа стараться один отцов. И дальше и сунна дуй, и чак дяхнется до конца. Вот. И дух сон интересно. Цаус хикоршуи, я массу спорствую. Каждый раз покхи корштала, уже как бы та сунна мадати, это бидат лоштуис. Инца, например, лаем сдашуха, уй, а он делал лаем зантеха, присунт лаем аздич, дух до сош мейл бахкаш, шу соунах, короче. Или лаем аздуечхайна, хуз лаем аздуечхайна, диус. Да, цаус уечхига. А уже как бы соушмауя, значит, пророк калту оценуха. Пророк по за 11 раз цаус хикоршвельча. Вот и сунахинс вообще непонятно, лапуза. Сундали и изудагуй отозваться день цаш. Хочу интересно, да, значит, хоч отец суннат или бидат доцу. Я сам просто цакиба андол шиали наш табит суннат хоч шиали наш буй. Не ради себя, не ради там. Дюзол хелет или хелет там, например, дюзол сахул шала там ишцаялу шулкас. А уж ты тачут ян, ну ко ахилета. يقصون بسم الله هنادن أشياء لويل شيء أقو أي الأيت ما دويتيجا تأخون بشول يا لنتوى أدالش بسوني он ساوس قرصو اللي каждый раз قرصو короче سون حول إز اللي هو уже سوي شو прямо реал شو أصلا شو هاي هو كلش بتيجا بسون خيط والله سو просто هما مدات اشتخاتر дичлуй сразу такфир или и вообще и вопрос асюка деха мадается и шайл и интимный короче порнуш вот что хаю чупаться Да, لا أتكلم غادي غير سي تقويستخل شو خيزة الورد ما شو برينسيبي أسعار تجي لذا هند أتكلم كيسا تا وحاقي ويحفظ دون تا يحكم هذا فيش غمير شو وشايا ليه شيشايا ليه ديخ يسنق ليه بشيخ يسنق ليه بوش إيه غمير سونسا تحتها порядочном обществе, дается дуаль сахицу, а сайгам дается, да? Не, из-за вещи у 80-ничин, полностью 80-ничи сам и бану хашуманте, а да хожу шуф по пути русского корабля, полный коренными зубами. Не, суннат мадуи. Это ишь-ты, ой, хази, амел, дешвала, он же неспроста это говорит, он же noch чима бойзичин, цухан здесь амел, Дагестана, некоторых селениях, а лишь эльма редицу я слушал, и воюют чуть-чуть, ючешь, и да, и аух, и да, 100 лет назад даил, да, и гонки, костецкие гонки, мавай, гонки шьюи, шечех и снеги, вешех и снег могуаш, двоюродные. Так, и гонки, соквай ночь, юрчтан, аж мабай, хохтерский согласие между речи, а в основном. Воюют чуть-чуть, харин, что в некоторых селениях, что Дагестана, что есть братья, болбу, что воин, что тут учишь. Я имею в виду, или он осознанно дискредитирует чеченцев, чеченского ада, шалок дарачуи, или он осознанно нохчала дискредитирует ислам. Тут одно из двух дотягов. Просто так, дештат свой рамел, нормально нохч, ده حرواتي قام أصوات نتخذ شلون إيش ديونا وين بصوا بين حيران خدوا تخيط صونا ويدايش أنا شو تتوقع Объясните ислам пониманием имама Шафия, рахимахуллах, а не пониманием ваших грязных мозгов. Подгоняйте ислам под свои ширки, под свои адаты. Маршал Мосага. И Уэйн Зудия
تا نجي تا بيرتخ وشجي تا إيش تدري بمال مش مدة عن بلشي مير بلقي محمد غيني قونو جيمي مش هيك كولكت مالتي Порчивый был олк в отношениях. Цаурус каждый день сделал. Хадис стати, достоверно дует, а это вist масахали, куча айламна. Tabii Richard var, site tanıtı ve sarıcı. Bukhari skidui, или Bukhari kidui, melo haindu. بخاري دعوات شو تعمل بوك مسلم Тига иштелом детство, я могу за 11 раз, один раз искупнуться, а вы только после каждой искупаетесь. Ты делаешь мадать себя судуй. Да. Свободно и хадис так, что этот хадис, какую мораль нам хочет передать? Дуй под руками просто, под рукой дадишь. As olon hadis kaliešam. Malhi doča, caitas linič mūličaru, malhi doča. Это. Свободец, мол хидуй дать себя. Мол хида царство тунда, цал вечер, 25 раз лечил, цаишник дала сухих. Но этот хадис просто так показывает фудоде, он хочет передать какую-то мораль. Ибраим, из примеру, условно, эрду, ицхена отцел хидается, цундер, иштер иншей хигилч, шей дахилил ден, шей мелла эрду. Получается, это сунна Мухаммада, она меняется в зависимости времени. У 21 веке. Lemaz već fanata 25 раз купил дух шабан сен. Да, и их времена были, когда они захватывали, распространяли ислам, то есть ицхен один слабый фалаци, адам кез калаб динях тешцы. Тундера нах шкадегли, получается, инза там 1,5–2 миллиарда адам, получается, цан уштат, один даже уж нахуй шьем. Если они в зависимости от времени меняют свою сумму. Просто и тем что интересно, хадис под рукой дала, и да, дешь, что просто я открывался, умораль дешь. И хадис просто для красоты язен дала, какого хрена так вообще, по интересу тебя гладо. Сангуман язен дуй, что губарах-то хальма визе, хадалер хадис. Куза, я один проходил возле обезьян, обезьяны начали кидать камни, обезьяну наверх съел, что. Я тоже взял камни и начал кидать в обезьян. Там какая-то мораль должна быть. Или нельзя это делать, или можно, или нужно. И Бог, Кудухайон, тут нас лечил, а тут что без Бога, обезьяны, животными или даже да, истинные воя и есть Бог. Не, чем бусовна, то без просто умада. И изудя реалдат, Бухари арцан худуцам дас, ну ночи вора да изудя лушкул хабалат сахитсун и алия. И сразу уже безопасность или же сделать что он договориться, я сделал, что это ладно, перузу чунтайлов, я сделал мечтушун бошта, да, где-то печана, хаба, поперений заур. Я говорю, максимум, фелляшик зутоварю, по и зудрибош, и царилина. И حدث بيت عنا ميشر حدا انت انترست دكتور ايه من
Īsen āšēgi moirvēlēgi اشتدري بالو مكشتافتل مش حين هزيلا قال مكشتافتل محمد مياليني يوريك يا لوش وجه لوش كرميليان هزيلا Уж и масит зодиалович цигах цахинз и с восточной тематикой кино швиш мавейс окайда он это Тесла тицан бастиал спауза латаш мавейс и осман и сельджук и хуиш арслан тинз арслан кант ملك شاخ وشوسو يزغري يسير مسيري مينيوم دو دكتور اسكيات شكا واحدة يعني نسلة تستوقيش ووشخ بويش ووشخ قاعدة دوسة ديلوش تاقين زوي نوخشي например نسلة تبوخم تا اوش تقول خوي بكران من دسيخ بور داتر допустим مسيت كانت خلشي إيدي كيف دعونا زي ما قلتنا يوتيوب وش غالا بولي تحابتين زي يوش حدوخ شترقوي Ahins Bio ādāč doja, hartoja oj, jāšie pieci vežišana bēl doja, viņš ērbol biesiem, čo bijухum šoja, novči pieti jau. Tas busabdiņā madar, viņš takt šie dēk, pusak, viņš daicāja, man hoz, čo dikulišt. Задохильш интригш, это сама природа это сделает. Интригш, очень хермодати, изудхильш забармаяди. Так, цега, конечно, инда гуш духинз, исторический факт, что богуш. Им даже тарна мабуиш, за пристальность наследие, арабский, хастардиониш, что переворочишь, ашбатиш, индиец, Саудовский Аравии, лавуз миллион, цан, ирхца, дукани, очень сахаши, цан, вирхца. Да, вин, да, свергнутым барыш, شيء سويرجات بيش ووشخ شوتش يتخسر именно из удри خلال مداي حقوش مداي так питание хомдо нохч питание хомдо хош целил ваш خلال مداي так из удри балош табода я думаю скоро у нас тоже будут волших дон идеи дехис на кет крыши штауду алхетсон Бела инзи дауш лютя петон. даже цаннан санден бинхилчи нет волших инзиста из материального инз все равно хулхуа инз чвахта ах швеги вот и волших дон все равно хулхуа а ты представь разные наношельчи и ахильчи что он тебя вообще интриг шхермаю цахули ламадат да има берег хермадат итинах это способ дня изначально Як мобила, делали что-то. Вы, реально. Сахих Муслим 309 حديث تقر هر حديث دقر دنوير واتر قي ميش عادو سند دعويتر دون قي ميش عادو وقع كوشتو مس بورنيكيو Гуш сборник чуамасус хадая лушту. Гушия. Гушу. Где-то раз 10, как минимум. Сахих Муслим чудо 309. Сообщается со слов Анаса, что пророк обходил всех своих жен, совершая большое омовение гусель, при этом лишь один раз. Вот охлека. Что за мораль в этом хадисе? Что нам пытаются передать? Нам пытаются обезьяны передать, что Мухаммед реально был их альфа-самцом. И все. Нет, там если альфа-самец, то будет сказано, он 11 раз салам алейкум. А причем тут только один раз из купе. Вот такой он чистый был. Вот такой вот. Ну, это тебе передает мораль, что ты, сколько бы там у тебя, 2, 3, 4 не было, один раз нужно стыхать. И еще есть, помните, такой из Корана, это
محمد وشوما إير عيزام ويا كروش عدوت إنا وشول أشي بشوما ديل سوزودا ما يالي بوشلون. Из примеру, 21 веке Ашусуна, зачем мне эта информация? Слуг Мухаммад или Зудая говорят, лесос, его чула говорят, Аксун выдавишь на полном серьезе, вахи, на арабском, заход дюшер доси, вахи, от оком дюшума, что улябешь, машаллах, бхал дюш, бог, удюш, утиш бог. Уважнешь ашар бдел датам. Йотмане полча руку удюш хора. Зудре, что кабин, что аж захилать ему ходиться. أدن عشرة شتادات زدري أجي شيء ربنا تاني تسأوش بوشوا شيء نحا شيء زوجون ما جدا الله هدعوي بإشاها شيء короче недоступны и на أج الله أيات وسنيتون وبيك زدري магита бывает. Получается каждый майк погребуктер. Ibrahim, sa airportska, sa kelio, sa kapsul sjukdo, sa musia sakta han sadalla, sa snätu, tjole, han avuskon, sa grob yukmadan, sa bjene khilitja, och etsun så. ده أسفنبا خير من هذا سايد زود أشفيج تا هكريونا ولدو ديا района ديا улица. Там сколько времени он там проводит, потом оттуда идет в другой район, там за ночь он только 2-3 может посетить. А тут надо, чтобы они в кабинках рядом вот так как-то по логике. Вообще-то логика сейчас, но саму по-другому, саму объяснить двигается. Может, на Альбураке он из района в район там или как? И ходыч, хума дытига, мухила, процесс. Абу Хурейра стоял со свечкой там туда-сюда, возле первой кабинки. Абу Хурейра, то как волочай набы, волочь. Абу Хурейра, Екатерина II Юлшана, Хелу, Рамзи инсан, Ицахиляр, Историевич, Бизоха, Мари Арбой. Он, привод, айна сказать, шей фамилию, шей цеешь, сын такого-то, такого бош, ашел на остинце, отец кошек, отцетил на цо. Он ездит и ездит сапер. Не, особо охрана, каждую ночь надо 11 этих посетить. Потом еще надо 3 ночи простоять курс бестов на молитве. Потом еще искупаться. Ibrahim, vamos, Karadalla. Gers deles in was zomaar willen. Wilna, И я сейчас чего не говорю, я сама жил, сын Кавказа. Не, Матвеяна, чё? Я рвать. Жауна кварт бьет, чё сын хинц. Да, амаса, я хочу сказать. Джемлевин мастер, да, это целуш. Сбам бэронзик дуккан зайсна, яусар. 17 база Хазисо. Хорошо. Хухалар пунах. Так, кудус. Хазари куча. Дая верса связь. Хлеб шворот, ахри, давай, дорог. Ажа особо охрана. 11 районов Волчакова, Вьезе. Хадон, связь. Потом так, колледж Мабатер на все равно. Ибрагим никакого, хай швацун.
Желаем полностью радовал, что да, цена. So, do hadis milog do khala ashwar so do peygamber shadin ol chena ishthandezeg shegdir do gashon dom khirdat yod yana sakhan ya chena shindir yochtun tsada waqto inu bakham shayrir ko etskher dun shtadu chtuk tseri ta foti mina elina huma tsay laqsar absolutely do يبالجولتها انتقاtsol يو انقل دو هو نقل دو اجتماع قاتشات يحدث كروغ شورسو دوش سينتخا داري ميول نقدو شو تاني خاي ميشادو بس ده الشيء هند شريك قران كي قودي شلو بالتعقيدات خاي شنو نومر ملوجيتن هذه شورا شاخو نه قران دات اتسحا تا جيم تا سترني تشجر زيناس مللا استا القران دو تا بيريودتن اشتنك دو اسيت صح شوك خايزه انتم خاز بسم الله ريس بويل رومينج ينشان только переходный олчига тарфал бенчан Allah خير тем более литовской границы вообще палю короче сугубо лол أعطيك العمل شغل صعب и хуярся ахар бирюч что он дуй 11 раз не карабас из-за Хажла 11 раз, потом треть ночи еще на молитве стоять. Там вообще что происходило? Когда мы спали, отдыхали, вообще ему не то, что вообще. Вот у нас один природе само. Ибраев, ты еще заметил, вот такие долчая нахолор, мусуман, ханхолор, аралоза, педегда, معروف حاجة إنسان خانقلتون دائما إمسون دا زودشتيني خانقلتون دائما أنا إشلامك خانقلتون управлять خانقلا يغمش بخانقلتون بس تداتون عندي نقشدة ديش سان خانقلتون Не, свободная за ночь, каждую вот ночь 11. Короче, остановок, потом ходить туда, остановил, сам кабинки, чуть-чуть разместить, видишь, там, наготовое, сразу. Там можно как-то еще треть ночи простоять, просто садок вырвать, сидят, нам там, садим, сам шинсак хотел. Еще дегму умещаться дешь, вот, садок знаменит, мы сбоку. И тузикен гитин, жау ерунда юкверта, вообще, все, yok, алэмат, yok, каламатовский знамение, юка. Неужели вы не уверуете? Мы-то веруем, просто вот в эту несуразицу, как разъяснить, да и должен хотя бы костяцкий, что полностью и реалитет он раскладывает. Свечка и сигаретный милвар, как это, какую часть ночи это умещалось, потом как он сразу по району или в кабинках они жили рядом, или фуду, да вообще, есть молодец. Непонятно что-то. Ладно, одна беда, то, что один раз надо там сполоснуться. Но тут еще интересно вот это всплывает история. С ней что делать? И Муслим 329
Юрдио Шурдаряш, тому под рукой шайка, да ладно. Пророк сообщается от 329, да, 309. Сообщается со слов Оноса, что пророк обходил всех своих жен, совершая большое омовение гусль, при этом лишь один раз. То есть это не каждую ночь, а когда он проходил, то за один раз проходил. Да, обходил всех жен, а потом один раз купался. Вот там, знаешь, все равно за одну ночь, может, это полярная ночь или как там? Такое рассматривается там или... Это же нереально, может, и ночь, полярная ночь, место войны из такие чумом дастети. Мает недуанир самол водич сум цач о хаздит вори. И София ят цадуит цу бен цу вошви нери дави нер издуч да. Ist jetzt a pachod ja Sophie Гёйз нир цун бахцу, гёйз нир хацу, цалозер кёйзер хервиш. И он предложил ей стать его женой. Она согласилась. Хаздуч, как нормально дует. А мадар дич по-другому могли уэля шел тагват. Инц уэлич наложницу и наложница элли пленница нам вначале. Она еще выжила, что пленникам стать надо выжить сначала. Многие до этого не доживают, что пленникам стать, потому что их убивают. Пленниками становятся, которым сохранили жизнь. Им шия казахи лёлдер, кеник ёлдер, и исан. Но и кэниелар, иршайер шилхар, саболчарит там бара, но и кэниш хацахьеч, иш бойш махлит язуди. Но хар окун, ую исар. Хазаю жимию. Да, ваш, кеник, ах, этот Эвид, будьте моей женой. Ах, вот, хазх яттакцун, элхар пайхмар мавай. Пайхмар, элхазх яттакцун. Ой, конечно, он дальше, шия дацак, вотсун, и вину, майрацак, вотсун, вашацак, вотсун. Хар пророку, эльшик, эль йокки яшуки. Конечно, Оли, кикоду, и она становится его женой. Но дундук, ёлта говорит, цуна, и мал нерит водуется, кто хаз дуется, и мял долума, чун и миг, мы хазгылк, что ажа, и пайхмар волди рейс хилки. Но киет что так валич, шир халха давич, майравич, вашавич, ки нахбет, шиقوم تتن, нахбет, шиقوم زود ماي, وشي بين بالقوم سينك تم خربات تيتسول خر مجميت يولج إميال دوم ديست دينا كيرخ هما دوتش تون جايانا وهرم ديك ما الموال إميال دوم ديست دينا ما زودي شيء ما إما يا زودي يوم تنسعمت المدات إميال دوم ديست إيش دكرة بالله تشوست وش قهيتم إنغيتم يلق كم نيتو الدنيا كل لادت إلا أخن 20% يوش بلدو يدنا قرب لنا دقم بس بردي وستي نيسوي ياش تاتر يوشك مسانا نه حياة كانوا ميات ما نيسوي بعدك وي ديل زكون شود بعدك ويلسو الناس يوم خمسة خلص только унядинок, помывать, потом спать, ложиться, не ложиться. И я не знаю, шуй цальный, ты хочешь, чьешь, полностью, да, я душ там, массу, ну, дам сухой на целый один, просто запоминать, дальше, он вы делитесь тоже, там, и зудек, выпучу, а 4 жены, потом 3 жены считают. И вымлишь, ну, дадуются, хадуются. Прямо дается, дадуется, посунется, хальшка, хвоин, фурма дается. Değil, çok evde kansalar İbrahim da satırı evde da.
Masan sakani yesu agaraka duchu no 잔두신 잡고 시대에 들어가기 위해 수지가 아마 뭐 나야 돼. точно resulta. En saligin der nicht das hayati что пример шамил васаи. Примерно его описывать вещи. Он там с женой салам алейкум, потом вот так купался, потом подмылся, но поспал, но не искупался. И что? Да он царяли на те, сунца она сунца гладе, шлюха. И мечады чудо, он примерно, да, более bueno, no. بقينا خوشنا فيا مريسيا فيا مري خزم في شراس يا ديتش مو كده يا دول مو مخوا قوي. Получается, дорогая сестра, однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорят, прошло и нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожа обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожа обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи ва саллям, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, И сестрам вам пример олксу, у пример я их сестрам. Сестрам на заметку олксу. Fikor gaspol bo hu der shela kosh der shershun bo etito ishdershun bo. Okum do shadolum hadas di shtukhshu. Ola была, доступ был, да, чуя. Короче, حجم اللغوط يتفوقهم حديث. Atiga e daí os joga na sore. Солнце оборело, она сахала. Сашилнишка, главное, верно, света. Стол бухар алуил, что на ганкелер алуил, свечка ведь. قاعد تراسون محمد كيما تشتي على بال شكاكة توشوال شوينا كعبت إميزان وتري بوشبك عمر بن هتابي كانت الله إبن عمر كافسيات محمد جمال عيال وكونيش إبن عمر يش عمر بن خطابي واحد Sunt holt ja Walsh, talvel Walsh Warsha, Dash, Kibot Stihian, Characters, Muhammad Girshian, Kiblat هذا موديل ديت ناس ده جين ده شفاك بيش والبيت وشليتي تصدق أنا وست أنا وأضرب لك يا تعيش متوقم ده Farmer до из хозяина держите этот корабль за мои яйца, бог, что это. Шакара мачлюешь, устаешь. Да, за корабль так и на бог, это руку, так и на бога. Христианстве, короче, и оказывается, докцатовший, нахсой, уставший, муставший Божий. Христианстве, культ святых, выпас. Еще одно подтверждение, что и суфизм, турк шиньол, короче. Христианство и ислам смешать. Культ святых, усалдыня, я моя там только один Мухаммед. Вот в суфизме уставший, короче, летающий христианство, амабуй. Святой он апостол, Тот же самый шизм до христианства, 12 учеников Христа, Хаят, 12 имамов приносят. И троица, и Аллах, Мухаммад и Али. Зато ишнашем захалон, что Он какой-то город захотел, это Али,
Ехали в Уайш, когда город заходил, когда он встречал этого города шейха, уважительного человека, отвечающего за этот город или село, он слезал свои ослихи, с ослицы слезал и говорил: держи голову этой ослицы, пока я буду совокупляться с этой ослихой. Клянусь Аллахом, 489 страница. Если он говорит, не буду, если говорит, земля, говорит, его держал, шевелиться не оставлял. Ему один выбор остался, должен был держать голову. И он это держал, и шейх совокуплялся с этой ослихой и позорился их мэр города или сельсовет этого села. Инна лилля. Машаллах, машаллах. Yok, дурак, ты на ост. Он твой дурак, нормальный, самый лучший из всех мусульман. Что делать? Что сейчас тебе делать? Испортил свою жизнь, испортил свою девственницу. Сейчас меня спрашиваешь, что делать? Да. День ходячий, вы дурак ушел. У вас в мечетях сидят, преподают хастик дичь. А эти правду говорят. Из-за то, что мне рассказал, говорит, Хаджи Ибрахим, я к ним вместе зашел, говорит, один день в баню. Шейх Али Аль-Умари, вместе шейха Али Аль-Умари, и с ним вместе его хадим Даббуси, Мухаммад Даббуси Тараблюси. Мухаммад Даббус тоже его хадим, его слуга тоже с ним был. И он, этот был аху ихда завджати шейх. Он был брат, один из жен этого шейха, имеется в виду, его шурином был. Кроме нас, никто тоже в этом бане не был. И я, говорит, видел большой карамат от шейха. Что это? Он, говорит, как-то разозлился на своего слугу, и свою шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже увидел выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган и начал с этим половым органом бить его. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что этот слуга какой-то большой грех сделал, который нуждается такого сильного наказания. Когда, говорит, этот Хаджи Ибрахим мне эту историю рассказал, шейх, говорит, рядом стоял. И он, говорит, сказал, шейх, не верь его, сказал, говорит. Взял, говорит, мою руку, посмотри, сам сказал, взял мою руку, говорит, поставил в то место, где его половой орган находится, даже вообще там ничего не почувствовал. Как будто, говорю, у него вообще этого нету. Фарахим Аллах, Мактар Аджайб Акрам, столько удивительных караматов этого шейха. Ицās zastavlēties, sancot, tad apelsinošs, tādā atcelušies. Арабут Болчер, Хаска Бушен Сунан Абу Дауд, Муснат имама Ахмада 25966. Передается от Айши, посланник Аллаха обычно целовал меня во время поста и сосал мой язык. Да, дēļ ir smalu, kad es gribēju šādi iekšēji. Сосал язык именно Альбанец Джимал ослабительно, но целовал во время поста. Это Сахих Муслим 1106, 1107, Муснад Ахмада 20 раз, Кабир ат-Табарани 4, Сунан ан-Насай 2 раза, Сахих Ибн Хиббан, короче, бесконечное количество. Сосал язык Муснад Ахмада 25-966. Альбани постарался там, короче, немало ослабить.
Теперь буду использовать этот хадис и слабый хадис, да, отошелся и надо. Не, слабый именно и сосал язык Бог, и хадис, именно и цап. А уже целовался во время поста, бесконечное количество передаваться. Диашедон, сахихаду. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Тохор заблокирует это было. Вы хотел согласку, чашевый гойна гуй, миллион раз генюш, دول دين باخدك مديس باخبو خليف مو على وجد على Цадемжен бусал денчу, я вошу. Ояшен, турку. Я шаид короче, да. Так, сока, Фатима Элдуа освободилась. Так, التمين في مناكب أمهات المؤمنين. Аль-Хафиз Абу Аль-Касим Ад-Димашки. Возможно, это Али ибн Аль-Хасан ибн Хабатуллах ибн Асакир, великий сирийский историк, автор книги Ахаддис Аль-Мухтара фи Фадаиль Аль-Ашара, передал от Усамы, что Али спросил: «О посланник Аллаха, кто из твоих домочадцев тебе всего дороже?» Он ответил: «Фатима, дочь Мухаммада». Али сказал: «Нет, клянусь Аллахом, мы спрашивали не о твоей семье». Пророк сказал: «Тогда самый любимый из моих домочадцев – это тот, кому Аллах оказал милость и кому оказал милость я, Усама ибн Зайд». Али спросил: «А кто после него?» Пророк ответил: «Потом ты». Тогда Аль-Аббас, дядя пророка, сказал: «О посланник Аллаха, а твой дядя, он последний?» Пророк сказал: «Али опередил тебя в переселении», то есть хиджрой. О том, что пророк мир ему целовал Фатиму в уста и брал в рот ее язык. От Аиши передается: я спросила: «О посланник Аллаха, почему, когда ты целуешь Фатиму, то есть свою дочь, ты кладешь свой язык ей в рот, словно хочешь, чтобы она попробовала мед?» Пророк ответил: «Когда я был вознесен во время Исра и Ми'радж, Джибрил вел меня в рай и дал мне яблоко. Я съел его, и оно стало каплей семени в моих чреслах». كنت هتديك لندن реально. صحيح دوي صحيح دوي Дяхар решился свободить, скажет. Прям исламские библиотеки, чувак, еще свободить. Когда я был вознесен, и во время Исра валь-Ми'радж, Джибрил вел меня в рай и дал мне яблоко. Я съел его, и оно стало каплей семени в моих чреслах. Когда я спустился с небес, я сошелся с Хадиджей, и Фатима родилась из этой капли. Поэтому, когда я тоскую по тому яблоку, я целую ее. Эту историю передал Абу Саад в книге Шараф ан-Нубуа. От Ибн Аббаса передается: пророк часто целовал Фатиму. Однажды Айша спросила: «О посланник Аллаха, ты так часто ее целуешь?» Пророк ответил: «В ту ночь, когда я был вознесен, Джибрил вел меня в рай и дал мне попробовать все его плоды, они стали водой в моих чреслах, и затем Хадиджа зачала Фатиму. И когда я тоскую по этим плодам,
Я целую Фатиму и от нее ощущаю аромат всех тех плодов, которые я ел. Этот хадис передал Абу Аль-Фадль ибн Хайрун. Также передается, что пророк, возвращаясь из походов, целовал Фатиму. Об этом сообщил Ибн Ас-Сари. От Айши передается, что однажды пророк поцеловал шею, горло Фатимы. Это передал Аль-Харби, а также Аль-Мулла в своей сире добавил: «Я сказала, о посланник Аллаха, ты сделал то, чего раньше не делал». Он ответил: «О Айша, когда я тоскую по раю, я целую шею Фатимы». Шепидут или реально это встретиваешь таскший человек? Передавать я, что Табари в своей книге Дахаир аль-Укба Мухиббуддин Уар. Мухиббуддин Табари. Страница 36. Ссылка увага на исламскую библиотеку дома. Hadi evet hocam iyi film var mı? في حديث لا يتعايش الرسول. Ссылка давайте он на Шамейлу.ком сразу типа. Особо я нацеловал мой. До мие бота чувал аята. Все. خلق العشمون زي عقصها زي رمزي. Astagfirullah, så acha ieglas. Pasaul joha loher oichoši, budeli orwe. Lokum li khastach karier. طيب بصوا نفسي شبه يعني مخر ده شو تسوي مع الإنسان. Приходу, что масса, вот как цитаты это, да, раз, короче, я он вообще, ладно, кто учил, молодец, знаешь, посудный, короче, опытно волчать, да, что я между мечена, واحد شو يعني مجهول. بس ده نقطة ستة ومعدن 10 دقائق. نقطة عم يجعل أنا معايا في نوع أنا شاش كتير خشايا حبيبي شو تسوونش صعبية غير شبوخ نعم معايا موح كعباك شيء تتشتغل просто بقر دوش دافعت يحشدني ميل بيرجع تقول شن ليلة شيش تاني وقتين تستشعر كنت بقول ما شاء الله لوي الله دعمك كنت شو أرهصهم مديت بوخ انت مدد وهوطول ازش كنت وعصبك كتنش المود سلاسة Santa Barbara عندكم главное личина хазом да что обычно ночью чувствуешь а бог орт будешь и эти и что и мохоль es mufti это мацави что отречера царик мацави что мы я что интеллект там из мufti это пришман док что в Европе царик мацави что хоть согдо что чем мой я и شيء جيست مغلي بوري هو بوير что сам что так мацави что не ва это же شيء وش زودي هذا مكبو خود سогдо я мацави что там ونوخش دوت وجي غمي شمية خلاص تاج وقت تاج مثلا ليش بتاع تضيش تجربات بو شنطي العدل بتوع يموت يعني انت لاوش مش الدولة ده خلصت بس شو مش عدل
رمضان إيراني شاب برستك وخلقه أصله تروى مش Allah besīsim. هذا رمضان قاعد يشوى رمضان وش قاعد موافق ماشي وش تعلق ساعة وش تعلق ساعة نوع قام ماشي وش يستفل يعني ما يصير شيء يبروست شيء يدقع ضيقة زي يعني انتوش تديت بروست شيء يدقع Где-то полгода назад Херсоневой Саха Рамзанса Халгвалар Хляхца Рейзоч Камел Динага Украине даже то есть национальные танцы шили аренс Халуи Лари Шмекш да церде бошта Дин Дюч Пештабикел Wow, tudo faz dessa, tá feito, os meus lá receber lá receber ساحة وضعية كمان وشغال نور شرشة ولا بس تعرفين سيتواتي نوتشي فهم فورم كان نوتشي ما دي لسه عميوس هورا مرشا وش نوتشي ويشادش صعب مش بيش فهم شوي دي هم جاي وطن مي هنادي عنان هنادي دي بيشش هنادي شاش بوال بروستا ما تينا شارش شو بيدعجي وصولي شو هالبروستا شو دقع دويخة متاحة ديت ما دويتر ده بس شو دقع دويخة متاحة شو نوحش ده هرهم شيء المرمى يا أخي بروستا يقام يعوديش تانا خزي هيك بروستياتي وغيره شو انت ناخ يجي بو شيء شوي بو سون например شيء يشيك يقام يعودين شو ده تاجع يزوج من وقت يا أخي نتاج صحيح حالصيغ عايشتشو عشكيست معلي عايشتشو المرمى بروست وبشي أبوستيتي شو قطاع بعملاتي بروست إت بويرتو تصغن بالغاز ديكنا كده خاوش وكلش تاتوش عم خويو وبشي ماتيريال خو قميالي شو خو شيء خو فيجن بويتها جنيد عم دردو لا بون أبوستيتي شو تاجي مواشت شو عمال هو بشي يهوي وشنير عمال опускать моешь полностью. А я как бы вообще нах больше чар буеха вообще та юз دقيق نخنا يوش هذا تعميق تهم عادي نهار حي تعود أخيش ها هذا شو شنو أحكي قومت يا حول عوضة قد شوري ديت يعني عصيات يشوف إذا رمزنا خجوك شقوت إنه ما صار شو الموازنة بيدو فوضى ويقبل نديل وترديدو عدي بعيولي شو نيستقى شو شيء تسوي تصور دي تعجين تصور دي سيف موجود شون هون موز تلتلوي شو الله موز تي مش جوكتي شابش أوب شيء شابش أوشتيرش مش نورمال نخيف البوك شون حتى العيو صوت شوية هو قام از نير سنتين دش سنتين شون دقيق هو شين يوعنيز مش عادل مش حدا كان دايش يقع مدو ينافش فهم شو شوية زيت زودرش مثلا تشي سلمش تعلية أخي فدي السلام عليكم زودري بقرس أبواج واقع شيء شو تقطو يا أخي تسلم راست تصعد عن سلمش عن شو تدا Jo, просто det har jag samma. Har nog inte bors, hög samma. Bussar blir så nog inte bors. Så hon ser då så åter så ser ju shake för du ser för lite så. Da det kan det är la kiego så ju har så. Och det är så då kan boki och där så ser nog inte kan säga det är så så skulle man kan ha kan så åter om sig. Så då короче, det då har ju väl إيه عشان نوع تشيوشي عشان الحياة كان قوة إن هالبيت عشان أصولي يوقع شلاك يجوا يحتشايش يو هوكان تيخو يحتن تاتا نوع تشلو الله نوع تشينيس يجوا شيء دوايك ما تيتا هوكان تيخو يشبرستا دي هوكان تيمو قوتر ويا عرش قوتر مو ديلو وقور قوتر هوكان تيخو يحتن تاج يا عرش سواتيش يات خيفتش جوش مدوه
عطيت عدول يودول قالك أتودي ربيعت نديل بجليش ديل وقلر سام يزريات مش عطيت الواقع سبروستا يا بني ما دعدون سميح و حاجة تدعون حلاد اللي طول بيتش دي أشياء بيحضر يا أشياء عمري بشتغل تعبر ويكون أشياء بيحضر بس هي حاجة إن دجل تنسين دو تخديش هما تبيتش تقولي تربات شوت الله والله بماليك شدلا الدنيا شوت شدلا توخل بعدو تونشو вообще по фиолету шумел духотала шумел просто гордый таракан что диеб что просто наплевать духшу вообще вещь вот сондел да вот что бандилисла ну за уолари висари ونادي دي вообще пусер хам я что جاشلين ماما دي вообще خدش حلقات شن دي يا كانوا خدش حلقوز فتابو قولش تاع نو ما هو لي قولش تاع الوايا كان خدش شعين قول باقي عيني просто حي تحكمي وشي ولدي وشي تقوانيا هو أجروش خش вообще مثلا يستلا يحصل يتون توتا نوختشن أجروش شو ما جو كنت دو مش هذا طبوا بيشدي تريت تشرعيشن هو علينا شو تريت تشرع بوابي برخص قوما تعرض تعا وبايشن صح شاقش سن يستايستن كيف يسكي خرجيش هنز بوابا أري لو شقوط عليهمش ناخذت بوق شو جيبوه دو شو أقعد حماس زغت بوه دو شو هون ده شو حاولت إيش حجيبه اللي هو شو مايات واه شن زدري سن كتقول باليالخ شيء زعجروك شيء الله كلي لايكي فيلنوس وقزالة وهيش أشتغلان سرق خليف Да, уже гуммаш, арвац, гумман, вот личный Абу Хурейра, Шамиля Басарват, витял, гуммаш, да, заказывает, да, я фурнаш, да, гуммаш, полш, духун, тига, овштуш. Закон ифтар, до два, вообще, вообще, что шарикат, еще как Афганистан, тайкал, аул. Просто måste örgla då kan då så شريعة ريستون شريعة خواتو دو كيف يجبوت واهو شو بروست يا صحيح شو بروست زيرو بس قامشة ريتل ديمقراطيا هاخ ماسو أرجع كروش حيو تورتيا تاع كورتيش كيف يسكن خرجيش تاع حيرة ينهوش نقطش شريعة واتو شاي وري دين واتو شريعة نقطش قومنا واتو ده تشي شو بريشمان دوكشن европейские демократы, мегш нохче демократы, цемег и хуцок было, что да до лаурдук, что цемага, вообще тохол дадук тоншу. Это что? Европейские меги, что нохче не печо мега, что ну цемега, адик штейн, давай, шнеле, ой, гуматовый, короче. Кайфа алюк, ахи. هاي أمكال شيش موش هاي بيان حلو هاي بيان تمين موش هو جين وات هيدا دعوة تيجي يا خش جو ساعة تيجي عيش ما ياتشو بلا بوليت يا شو اللي شوف وجناه المشي فيش خمنا شو يا دوار نسيريوزنا يما جيريو شو بشي تعمل يوتي شو بشي تعدوخ يوتي هذا وما دقق ميوش إذا تعري شانس أتسقومن يول شلون تكتنيتش كذلك شيء لاتشا إشي همان تيودا حد يودا زودي شتو ريتس خلق ميلدن загублен судж компенсация что тунахан цацол психологически лечение сон полностью 50 лет и там вообще работа дизель мандат просто ши остан диеши ши хом данис дай это 30 лет 50 лет بوابة بيدا تعمل شو شيء просто أرجع شيء شريعة دولتش دايو شو تيجي دايو بعد это شو إن إقام شيء هما ده بس شاف دايو إيش ما شو هو شريعة سواء تلقى الشركة تحاول تلقى دين حوش تلقى الشركة هو تشتري خد ليش تيجي يدي شو عسان خليته حط سيك شو يقول اللي يعني حط كان إذا إيش كان أنت وعم بحط زي هو
لا أنا قاعد بابا نيو تيجر نك أيوه يقول اللي أنا أيوه خذ هايو سون وبشي جينا وتعطيه شاو سقوم صرف تعبطل من بوسيك خات سقوم بنسم سبونا إشتي السيك خات شتي هذا هو تروح إذا عطلت جوري بإنه يتفضل على وجه ده أشتوه هيت يسي نول تيلو نول دواد دسياتا هو كي يشكل تيجي Ondač 40 miliona, pamti, totaguen, 3 miliona dozo, pamti, se tvoga materijal. Prosto, dünya nava. Vai že mogu što kažem, del da ma jaka debilci novče, ali sviš da tvam veća daju, mića, možeš, evo, boš halet, eto, tana daju, zamališ, pačkami, tisićami, još uopće kvertan, dikabe, i ne, jopaš, ali dünya kolš. شون شيء دويزو شاقوما خاطر هناك شيء دويزو أشتن أفتق بشتاقحوش تعم دلويش تعم ديتويش يبرزوا يعني فوق وقتوا يتقومون يخويدان غاليتو شو تاني يا ليش هذا تعطي اللي متكون شام بوجنا إذا تكوت يتقومون يخويدان بوش تدويزو كيبو حوش نحن كل يوم وار خيل تغاسل إنجنير خيل و ядерщик خيل فيزيك خيل تعطات تناخ مبيسكون توحد عام داي وي صبر ده ايه تشور غاست ادب ولا شاو غاست ادب عيوت شو شركة دعوة شو قدع شو هو دو قدع هولي ودي شو ريسك مشر ده شو ادو شو جروزين وشو دوتردو شركات كي باسبورت في سندنا يا تورتين وشو دوتردو يا كازاخستان وشو دوتردو يا روسيا وخيحتو شو شركات كي باسبورت في سندنا شو ميش دو Rodo Afganistan asan beiršnuks ajam te bošt to novčk. Ho ja iz makli al die bošt. Makki gaškiš marihuan šnuks. Ja da beiršnuks ist ajil to. Sobar de kon olq ta olqon. Шо вообще квертен дика душу. Эч оргер тане мет шуа мет моя та я воздушный пространство говорят. Воздушный он элчи акием дон кием да придурок. Дел ох говорят ага. Schon nicht rena تطير باغي باش تبوتش توحيد عامو ديس كران سنة هنالي انت لير دوي وحام انت لير يو كده باه بيش باس بيزوش هرقام انت حاش نيد ريالس مني يون دا يلجع كده لو لكام ده ديش تو قام يش ده حقوق جاك ده شا حسين دواجيرو يوتشيوان هاي بوبلش دومش داتا جاني كده ده جنال مان إذا سوون تدشوا شو هو بيسني سوون جويش لتوه كيش في جويش وقتها هاي قوم ده شو ملش ده شو ما تعرف واق كيش في جويش وقتها هاي قوم ده هر حقوق هر قام بعدش حكوم ما يعرف تتنيك تو زوات بينك صراحة شو شايفين شو دعمش مدي شو نشتي وجه الدنيا ناقش شو صعب وصل بيوتي بس بلا بوليت يا شو اللي شو دخل شو وصل بيوتي اشتاق وقت أو هرا شو عدو إيش وهنا هذا خير من هذا دينا نانا ديش مرحبا هذا سنس تشليت الناس من جينا شو اللي شو بشيء إيش يا شيء لنا بس هذا هر غورت بوار إيش دالي كده ليش ياتر страшно هم دو بيروتشي شنو المانيو عادية اشتاق حبو يحهم كل شيء هر بويحهم هر شيء لنا يش يوتشي دايش يوتشي ولا ليش هاتا نخبا يديز بوشو تابرزيش يش هر شاد دقش دعبي شجع هر موضوع وقع هر وقت ملات شيء قديش تري هي شابه هوني يشتهى خودنا ده تعمل ما تعيش فيهم صحيحوش ما تعيش أنا بوقف بوع لسيتنا وعطر شو عطر وين شو قناعش لوزو ده شو لوزو ده شو ترمت كروجي تياتو ده شو تعريح
Ну, там кон yoş problem şeyini nasıl aş. Olmaz. Yalçın orada bekliyor. Kadar. Yo отмываться, отвашивать дерьма лет 50 нужно. Это мы не верблюды, боже, мы не бабуины, боже, доказывать это, что Бог бы себе шмогу. Шум чай горе, аж Бог чай жирой, Бог сладует, это чобало, элегантно вообще. Да, лишь там, yo, bail, махи, пол века, паек, мадиз. تعرف ليش نوحش ده لين ده ليل ده ليل ضب أي بلا ما زي ما رح يدش بوزو بماش ليل نوحش أكازو تانوحش تبوزو كله وقت Ладош, Тахтенцо Бог. О ревности пророка Бог, глава, передается Аль-Мисвара ибн Махрамы, что он слышал, как посланник Аллаха, стоя на мимбаре, говорил: сыны Хишама ибн Аль-Мугиры попросили у меня разрешения выдать свою дочь за Али ибн Абу Талиба, но я не позволю, и еще раз не позволю, если только Али не захочет развестись с моей дочерью и жениться на их дочери. Ведь моя дочь – это часть меня. Меня тревожит то, что тревожит ее, и меня огорчает то, что огорчает ее. Следующий страница у нас. Allah Resulü Bismillah. Пропусти dinler. Sa коротко и ударится sa пита. Hens paimar lēra un jodies fukaui. Da diešens. Lēra. И язык коняк сосал Фатимой Бочен, следующей странице. Сыны Хишама, или был пророк Мимбарда, Халавиалыш, сыны Хишама ибн Аль-Мугири просит у меня разрешение выдать свою дочь за Али ибн Абу Талиба. Но я не позволю, и еще раз не позволю, если только Али не захочет развестись с моей дочерью и жениться на их дочери. Ведь моя дочь – это часть меня. Меня тревожит то, что тревожит ее, и огорчает то, что огорчает ее. И что он дух? Ne, مش огорчать. Галач, почитаю суру 24 аят, помню, отвлак мекшбуй, не. Этот хадис передали Аль-Бухари, Муслим и Ат-Тирмизи. Ат-Тирмизи назвал его достоверным. Там, да иначе, это вообще Адам Хас, вообще Адмон, вообще حقل اعترفت شو يعني ايش دعوة يعني قرز وش دعوش مجي نعوش نعوش طلع له بوصل الدنيا غير هنا دنيا دعوة شو صابر دي وجه قالوا هو صابر دي أساسية هو يقبل صاب بوصل الدنيا شغال ما يقدر ده دوبه وده ده نوش اللي شو عارف غير كمان عزيز دولين دعوة وإيش وحديش وبشي بيش واتسبستاني يوني прямо цитирник ответ да далдиштеги ответ пушмуди и ответ луачи ответ дашт сун сата хорш бусол биорш нохчи халала француз أصعب عندنا بيتي بوصل خل شيء تتواش نوفتي خلالها دعاش يا إذا يا وجع باكسوش وبشي حقلوش يتصنخ يوقن حيزو شوي بروست شي نوفتي ومولي غيت
نوختش على ولدو شارعش وتروات يعني هي هو دنيا بعديش بس عن أدمن على هذا يتجع دقيقش إيه ده اللي يتسع اللي يتجع ميل ده ولا شو تطلع تيشات نوختش دايش وعد لندو سو إيش تيش نبوس سو ستوبرسن وير نوختيش ما واسعش ونداش تحط متشع حاجيتش تا ديل ريز هو شخولي هو قيتن بتنوي دايش جايتش بس متشع та несправедливый, та усали, та не задрашен, та свой вообще не задрашен, ты хочешь шай так просто قيستيات وقوة сейчас يدقدق نيهيج موقع هذيل دواء بريود Владимир Путин бог младый соч воч ай чакуяч долго как горячие пирожки а что делать ай жду шахи кадия бош 29 ايوه начало شيخ ولا دول أدم هيج أبنك حالات سنتع إهم اليوم ده مجوعش وديل ساعات كونين شوش ديل وقت ده أبر ده إيه ألو سوق ولا ده إذا دو وتا حق نيد تجيوش هون سنتع إذا مجوعش يموخ ولا يهوديل وشنو ويزنك نطعن عايزين بس دي تشوف حقيقة عدلت يشوي ديرو تعجيم هتاب Sober de hin sartan kiego da شوي 100% مستشكو نس كوستين دي لوكا قدن كوادرات نيوشتا عرجا وانت طوبي هتا شقد عبونا خف ايش وات سوق ولا مش بلعري ايش الموري ومش قيد حرش دبع كتن شاكر ميال دعني سوق وات وتموك يا جيز يعني تا насиловать, крест накрест рубить, царь имущество, вогнать, говорят, махает, нет, затия, сатия, ислам мирная религия, и просто это я Моя страшная просто идеология, моя просто за имперская идеология, моя просто фашистский варен, нацистский, Гитлером, да, масмалик дока. Кораллиеву из Гитлера. إن تواصلتوش عشان زادني تريدني شوق تشوف يا شيء شوق شو بقى كان جوش طول تواصلتوش يا وش ترواتين ديل نتبرت عن شر الوالد نحل الوالد ديل اختي شر عرب وش اختي شر خيتم بس ده ديل اختي شر ده زعمو أبيسله لو تبيه سمحوا تيشوز موقع полностью موقع ضاعت وشيك أربع تشستوش كشتي بولك شيء واو زدري سام بولش بولش نعمو شو بسول زدري قصدوك عن بولش ضحت عشان بس هذا ضحت عشان بولش نعمو شو زدري سون بولش قصدوك عنه عندك إذا بعض كذا يوقشوا يديلها بالبليل بوارشنا ممكن نستعد عربة تشوستوش بشيش تعطير نشيش على يوش الله خير خلصن تعريسهم نقدر خاطر درس إيه رئيس على رئيس رئيس خدي في تقديش ورتم إيه وي كيردو دو يالخد بورت دو إيه Paimar wutam is you ilits height you tam qi butsun tam she salperli los как он это отмечал даже мухтарит понедельник хокон вторник третий суббот воскресенье а и бисано с какого места там он начинал да там чтобы не заблудиться. Да. И мух дешевле там. Это на тахсак уж, да. Плавающий график опций.
Ne o Dina diyor. O Dina. O Saitani. Nisu Hulçulu. Да, 30 تجنيد محلي. Это 30, это не был, да, это Аллах. Шо кус шерие. بين عجل أصلا غضم وزن عجلان سيف سوغلو حسرات ساتر فاضل بيلر 30 تجنيد خلچه Zeit zuçun einçul ya bisan devit nats nit mich hotu rat diş moro شاتم شي شاتريغوت اتن نسبوش ولا مونيس دلتن تام دا ات الله وتعتبر وين اقل دنيا دات ويتن خش خطاب عن بعشر عم حيخور دات خطاب عن وسم دست وسم دست دين دا جو فيتمك سغلير ات الله وداس это надо сагат доас. Şözel tamam hoş kudar ju aşkıllığı ya nafens derzen derler kalın hoş o kudar ju aşkıllığı ordin aguştum şu Жлобит. Жюлик. Да, очень. Şözel suya güveytsnek вообще kıpayım ama maçal şey bakazın ge tol bir ganzamis şartın avoda ve de boğal bu ahçar do leş uykupat da şu dah geçmiş. Tamam hacı so deçk manga barson kategoriç iş mis kala hokta la davuş laboş. Ve soberde Zeit zade şey seks nalojnit vi lay hari şabeş bu işleri de da bu olsun. Hoştan güç modeli ya şabeş. Zahilde, so derke in Zahli. Wo met harem metzlelit, wo Zeit zuchen, Belgestub Deutschland, wo Shin наложницы кою учился, ви лай адам дамацали я анцеич. Это. Вот он, короче, да, охер шала, индийский, я да еще ешь вот, жар, жалер велчу, да, он бамаш, шоуши лечь, по сегодняшнему, сойца бацоши, я. Jo, представь, плеймер, jo, un da, atsevišķi moceļi tam, jābūt vēl šī launa velču, buisen, žalzen Latvijā, categ, wow, categ. Представь, вообще цатезия, un caumā, un buisen, igaigan Latvijā. Plеймер, jo. Kopš suntā, viņa, okārt, hasuma biznes divi boksonis, vākā. صدقش فيه جهليش تيش كروتش دايلهم شو انت هر خزنة حبوي قار خزنة سنبرت مرزو شقوم واحد دوز لا مصهم حقار مبو حويري كاك بوفين شو داود بوس شادك يو يالسمان يوك شو زويتش مال سيج داكاتش نان دا يشوش حوش وداش راس نعم شو عدايش ديسكتيك يوك سيمت جيرو يو номер 1, номер 2, церишь тех, че запомнили, я 1000 чоба, что мохсан чала, что сказать, что килитенте, ну, це долу, что чувствуешь подобный, что сапонят, я чувствуешь, я это азбуш, да, без единого волоска, как женщин, лепш. Балыш, и чарам, хейтер, so ты сян хуяч, что чуть отрезу, алый муас, хайрвер муас, что постоянно батам, лишь, что 100%. Дючун каждый хо. Аллахи моста хетсун. Аллахан харсу текул шоха. Соборда, инс albora points, hadis homat nadioshons. Kaus Schwarz Sosa Edition Joa Yellow. Ja, es kommt die Ausmannen gehen rachen und dann sehen sie die schlecht, inshallah. Und Urak, ja, zurück,
الله ليس الله يعلو Allah ko keldi rohon, Allah i mosta vohon. Konkretno gučuje son. لا هرقون ويش دين تلوش مايات من وقع اللي وشوف صفحة دين تلاس وش نابرة دريس ومجيسون بس هذا يحصل يصير شو بوصل بواحد صح أو بوصل بواحد صح يعني وصوب صوم بيت وصوب يخم يحب وصل بواحد حاجة شو شو ليش قول له قلت لكم شيء Yuhi o čak vraća nas, a busul bi rohon tamne. A Allah i mosta. خاطئ كده عشان بواحد باش داهية تشوف كويس هذا ناح بوصل بقصة شاخل بوي وهذاش بوصل مغلق ما تبوح وتسقل تريز داك ليخ تشكر واشوات استعدي بو بوش باش بو داك يجو داكش вообще بوصل حق بالله بعد مو بعد تسامع خبو языческий шудель обо языческий дуде цайт чё любой чё язык хубо бахар языческое определение божества двое полностью аршадек пальнагаль ودايش عدوس ده سون إيش язычник شلي سو سون سان ده بوسر خمسة يقص هالدنيا بوسر دلع بوسر خام بأشوات سو الدنيا يعني سو ده إيش язычник بوي سو язычник вообще ياخي أشوات بوسر خمسة يقص نشوف себе его помяли это إيش قلبه بلا قلبه لوكس وما ده سو مجشلو جيشت بيش جيشت ويتس تاعتان لو شو ناحية ومشتانة publish عربة publish دوم نسووسا بوزاك واسع علينا نسيري برا عميد إيش داتش ويلكم يوم شديلي خلو الله بو طلق بويت و شون زرح جديد نقد نو دالش دالي يوم شخلي دات إقية تنبوسا هو داتش تق شي ويلي مارش خلوي شو نو تير إيش مارش بات سون دال سيري ويلي ميكش دات سير هيك الله تعبيت بات هون داتش ويلي ميكش دات سير هيك الله دات неполноценные люди, он даже полноценно же мозг свели еще да, батюш. Nis он эрер еще батюш. When delta well nis тек доцек и марш well лко. И кварт мозг марш, дуй марш. И мозг мой марш хлеешь, well дуй. А цери мозг марш вот аяхтах. Вот сунде расбах нах табеш шаш бусул бой борхиет сун со бусул бой алкан яхиет он даже يوم اسقوبل صدقس يقربوا اس قوبل دولا اس دي شي صدقوا سكويرتو نو قوبل دي دات صدقوا ارتشي باي سون دال موز думает дегу sa чувствуешь что ждет всё қиетам ждет ну اس قوبل دولا ятки при всем желании как бы я не хотел лоцер дат صدقوا سكويرتو лоцер дат so لا تريتشي باي und er analysiert man dort herum ويرتعناه ديتر خداتشون ديلير خداتشون دو سام مجمع دوالخ شاف فيف مروباح يحتعناه إيش حدي يعني هالإيش داتشون أصون موزجو حيا يدخلوا سيجنال أبو بشير هربق داتشون واليلا سكويرتو دقو باح داتشون هي سام ديتر هي دوتش وك حسن تقون خاطر موقتيش هو شاب هون دخل واشبل خيتم ثم أبو حكورت وقو ثم دو حدوك باح وقو وهم إير مدات هر اسبوك حالاتها هو لو وبوخ شو تكول وليه دوي ملو هدوتو ايش حدي المدور это жит со своей совестью чундол олш маду живи со своей совестью хай совестью прислушивайся к голосу совести разума о та юртер мол луи ха юртер мол я мадуала та швак юхшел эдел беллой
يوقت عمجتنا يوروبيين وقشوات يوقشل يمي وقير بسو بيوشل تونغ لما دوان يحيوشل أتجن شيء ووز موش شيء غير دودات ولا نو شيء دودات غير غير شومش عم خليز لدوا خليز لدوا احتدات غير قوتو شيء دودات سون خوي ليات دير أقول سيكم سوتشي شكول يحديش خليز ومن تحكي فيهم دات أنا نوك يحليل جرمانيا وين فرنسا موت عمود ديز ثاني مولي اللي ذاك ديز ومال القوزي وين حيوم شليلو ولا كانش نقوز ليل روات خيرهم زكوش لا ديز ونداج чужой монастырь со своим уставом не ходит حيغلقش ليلو ديز كونو ده حيغلقش أخذ ياز ديل ده حيغلقش ساحو يقعش قصخوت روات حغلقش خزدلخ ده برهان ما خزغلقش دو شو دوي حاجة إيش دوك شو وقتك ووشك حليغات شو خي عش مترو شو القنا ولا وقتك حليغات يوخا يتحكيم دوي دوي هايو عش خطرو تير خطرواتك ووش وقتك ولا عيت ارمك يات غمسة دوهون ايه دو عيت سنوام واحد يجي حيوت ايه ودقو دوري واه هو غلقش دوش وانا يحيازين دو يوما دير داتك مش هادوش وانا تير امين دوي خات سون تقول نوختي ويتين غلق شوك شكول سو نوختي قام يعاش واتور دات ابوسو بناخيح بوسو الدنيا نوختي جات ليش 9 مليار 8 مليار دو بنغلاديش 10 مليار 7 مليون تقولي قيل يش هاتو مثلا اشبل ناخ ايش بوسو بوبوخ وقت يشول تقولي باكستاني 10 7 مليون يجيبتي 6 مليون نيجيريا 10 4 مليون سو بوصل بوبو مثل لي هم خاتو اشبل ناخ بوي ايش 9 مليار 8 مليار دوبوش بقي بهمش داتي تو كرتون كروب شوح اشبل بنغلاديش يا او خيش شوح بيوخل شويه اتشوح همشي اتشريا ايش حالي هو اشبح شبل ايش بوصل بوت بوصل 9 مليار 8 مليار مو وش تندا تاع اتل خير دري بوخش بول ناخ بات اني نيس موتريت هذا نكاتشستو سموتريت اني كليتشستو وقت حتى المتي كليتشستو 9 مليار 8 مليار مو القاره تير ما يش بنغلاديش يح باكستان يح اندونيسيا يح ايجيبت يح لو سماليه اشبول ناخ بات بوصل بوبو هوش يتمش بياش جلجل اتر ايش برق الحودين ايش يلواشو ديز نايات سقيتسو نينا تيختي سموتريش او ازول ديل حيوش قتير اوروني اتستالي ول ديل حيوش قو ونداش حي اوروني ناخ ليوخا سون تسقوقي هما ويليسو يا الله تغيل الله يا الله يا الله دقتي عيني ده يا الله يا الله دقتي عيني ده يا رب يا الله وقتان عنن دول سيد سستي يا الله محمد أمته عليه الصلاة والسلام عيني دول يا رب يا الله ودياشترش إزيك بعدش في بدرس يا رب يا الله بالقوة يا الله فنيس نوع داخل يا الله إبراهيم عليه السلام يا دلدل ديركة موت يا الله أوتران بيشبل عقسان يا الله يا الله تان دق ديق دل توبنا اشتعمدته يا رب يا الله شاشة بقو بوش يا الله شاشة نيسو بوش ما بيات فشاوي يا الله يا رب بقدق يا الله خدين قوم مجدي ودنيا العالم يحكر داخل الأشرار إبليس توبة دحل عزام يورق إن شاء الله ما بقلش خلق نحشي قوم قون خيبوخش ديالهو تعجين ويتلع ويتلع ديالهو تشوي تعجين ديالهو يول حتى إيه تعهون ده يالهو as much as Leon much as Nicola تعهم آليات شورسة هيت ديس تويتين هر كنال بوصل ده كنال خونديون ألش وش بريوز بمالقيق شو هتشوف شو بيسياترس تورز مالقيق شو ديس تويتين هر كنال ديس تويتين بقى وقع بريوز بقيق شو دين خوك شو بيسياترس تورز مالقيق شو
А тем более мухкок. Мел хаз аздуцун. Барк хидусун. Итвокок. Барк хидусун. Aslında mal hazır. Allah reis hayvanlar. İnce reis salat. Ahir ve tırmır. زين دخل احتلويت والله. Yok oğlum ne kadar inik şu araya zaten aç yani cemaat saymıştım. Kaçı gola işte arıçlar herkes yol hast. Yol amaz değil. Vallahi отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. И поэтому رسي يوغا يوانا مثلا با استونا وكيل بچ عقول شلاحا سوت ادياچه هر يوشر دو الا تسخيوتسون هر دونا شير دل الا تانا يستر داقن استوري بولكشت دونا تي حاج واحد الميغردو يقوس سنه شي قلت شوغول شور بيش طريقه ميغردو هونا تاع دزل سيله دات. То есть мы демократы. То есть мы демократы. В этом низаме 2002 года источником всей власти является Коран и Сунна. Было вот эти вот изменения, да, вот низаме, которое принято. И, в принципе, это вот эти вот изменения для мусульманина, да, для правоверного мусульмана, которым Алхамдулилlah, я являюсь. Никто из нас не может это оспорить или не принять наши сердца. В сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Süleyman Uriza. سؤال شنو درس سلوانوس ولي يز شابيرو توم دبلش يقل مرشو سابوتش القول يشتركوا غير يشتركوا شاء نيت يعني تبوتش على يقوليت يمرشو يالج دي كودن شاء دوي ولي يسو اساي يزريو جوابتل دي اسا جوابتل دي سليمانوس جوابتل دي هو دينير شاء دوي مرشو إذ مرش بتشا قولي تشاهودي نير دوي نوين تولي لين هم شتيحكي أول سو مرشو يوخين ويقول إنه بتشا قري مرش بتشا قري كويل هر سنة تقولي تركوا كده وتأثنية يحشادين دول ظلم دوي وتبكى دو حرساتون خجواب دول ديادر دوتون هر دو درجة غير شواريو يحتاق يتبنيت درجة كاش دي ويتعو حلقة حسن شانه اشتاع سابر ديال حدوترون دخل ولی موش دی بچیریز کامرو وهو يشغل تامبو فيتي چیریز کامرو موش 100% no чисто غير شو موش دی بچیریز کامرو وتا دوي Adaš dala čisto srdečne priznanje Imamcu Šajvodu. Fortuna nacdon do hayton da beyache nacdon. Тома do именно смахкадона российский уголовный кодекс бабаша суд знаешь хакуш. То что дайте начало موصل например. Собственно, власти. Что ты знаешь, он Гундина тхайчак ден до чак дака дакна вот. Kozer pıçakça kualitiş. Bu yarımş İza kod nokçi merş pıçakça kualitiş. Hoş bu. Et maskado kharjal wala tumana ita kualitiş. Duy. Haas kışta tayarlı ugdiyaş. Yalla hoş mu bu?
فكات تروندخ ولي هون وحوصل دو زدت دو بروش اتويت دادي زردو اشليل نمش موش تبي بسيدت بريديوتس شوت بسيدش زكونو قاستادين هم يلغي اويزرو هون بيتون خاتا تعوات ودو تخيرت البيرش يتدقستان شول يلاش يدو تراكتر ماشين شيل وشو هذا كان اشليل نمش دي ساعات وان بنتك مواتر يتوينك هيتي اشتم ناي مباتر بيرت وان بنت ساعتك مواتر اش بيرش اي غاديش اش دو سبر وجين ياش نفت قيوح شومش يلوش اش بيرقات اش تلاتين ما يرش شو بيرقات اش لاتر يوش ما ياتر هيتي شو اش الليلي نمش خوش مدوين فكا سначала придется ответить وسراس ترون خايت شنو ترون خايت روات شيك سقط دا يوش داتسون كنت بوحون ونومي اذا شكا خلويش ما واحد صنش ستسو دوي بقوا نيط يا بولك انت اذا شكا يوش بات دوش سابر ديال اشم دوك اسكلش مش يا مرتوت ياش بيح كبير بو شنو هو نوقشوك يا ناخ بات ميات شنو ميال جويل ميات شنو زكا نقول يا بو تشال ميال جويل ميات شنو دو تابيتشو تشوك لوك لزير سو سار دير بو ديرت لزير دو تانيرت ايه يقش امرو شنو ايه يقش يوكلو شيت ايه يحكي تريتش دات تدخل غنول قور قول يا صور يتحسون هذا ديرت خلق اش يلو اشتلمان خوش مدو اش يالي نو كم بانيتيش شو واحد يوكش شو دي علينا نشي عشان ترفي يبوش شنو هو ميال جويل دعوال بياتشن ها شو نخلقت اخوش ياتش ما خلش ميال وك وبروليت دلوش شو مدو قودة زكاة وكدرو دعوال شو دائما وا زكاة واغيت شو هو زكاة هو اتخايت شو نا اترونش دو قويم ياتشن ها يات شو يوش دات تا يوش شو هم ياتا خاطرش صدرجيا بريتسوليات دوكا واتخلط بريتسوليات داجي تا وقري تا ردو يدو اتخلط تخيل حوسيش حالا دولات ريت سوقيت شوات سينسا في سيدك ديكي دعطيوكي سيدك قاعد ديكي دوست يا وبشت ساعات ترى خلقا تا نيس دلادو سينغت ميا واحد عنده خلق سونكر تروح اتا حل اتخلق تخليوش ميت يورش ات كوغل دا تو كوغل دا تو ميلوك كديرو كوغل دلو شو كوتا كوغل دلو شو اخ سليمان وزكا ميلوك ات كوغل دلو شو سابرستو تقوات تنشي نوق تشيخلو تن دوك ولا يش انت نوق تشيخلوش ساوا تدرجي خلوش فات سوتيات ميت تعبي ميات اتخلق يا خارجيتيش ميت هي تتوي اكثر من خارج ويز خور دوت وشا خرج يقيات تا مارش هادوش دولت كوغي بويرتوي يخلط مارش دولتوي مارش وزيتوي ماير بيو خلوت يهليل مش دادو زيتر اكثر قستوردو اقوا اتغيرت شو هاي تنل قويتروا هاي باور قويتروا اخ خرجوا تي بريتستولياش سيبه تولك وبلاسكي دكان ما يحو ادي وسقط ديش يتي بريتستات سكاكيخ قدوتي ادي وغير سقط ديش وقع من حكوارتش تخطويل الدحون واللي حبيش بابو ادي وغيرش اخوك نقول لي ليه تشبو ادي باي هون اج اشتحدي غوش قياتش مثلا قوتشر يملك تانتي اخوتي تنقل ادي قوتشر وشاول هون اج هو كان زي كانت يعمتك زاني تيحون تيحزاني ايش حانتي اخوت ترورتي هنداج مسانت داخلات متك شتوريات каждый идет тит молдовец а президент шбалвертырку وين يشو مداتر ملك президент удуго ورت زكا ورت بسا ورت ملك ورت وغا ورت ايش بيخ مبر اتار каждый شوال صبرات ديرتار اديوك يا غاس شبوك بلش مگر هون بگرونج غاس شبوك بلش يعني تاك اخشدر اكون جو يوحك لله هنداج هو شيء توزو ونداش قوتش بدنياتي وكو اخجادون وجادون البيوخم تيوزيو اشت برت بيوخروي ويوم خلديش مداتر وبرش اشت خليش مايات ديمقراطيتشيسكي يلخ اوشي نيخش يوكش صاح يوكش برت بوخر بوش خليش ياتي شاني تا قوي غزدار ما خارجين خارج نيح تون ساعة تون ناق واستغلين قواليش ما يري باتشاق
إيمن حتى خارج شتون ما استخل إيش يبتشر يوه ويش ما يتسع حتى خارج يعني خارج نقولي لا رب بنشون قول لي هناك وحتون ذاك وستي ما يشتون حتون ذاك وستون دحل بوه بول أقبتشر تقوى الله حتون ذاك وستخلي ويش يقول لي هو شو دحل بوه بول بتشر تقوى الله حقول له ريوح أو درجي غيرت ملك أقبتشر قوم بال تخل تانا إز دكوي سليمان وشاريان شو زكاة وشاريان دو كدير وعيدير داتوال شو الأخ دين دادو أخبردو داتوال شو الخل ديز أولتون ديز شاعد ديهو شو داش أخش دو إيل خلشو تديز أون شو برستو كاك جريدو وجرجدني تديز أون ني خوش بتريدو جرجدني خلور دات ونداش عيد ديح خلور ونداش مو عشو شو جرجر نخ يعني جالي نقلول هو ويزك مو عشو كوش بد كدش شو جرجر نخ كديرو خلور كني جواخ تاك إبواخ باخم خير باتون داش إز باخ مجوق بل ديزر دو تسيره باخم بوتون ليلين هم نختان دادو لور دات كني جو أشي إز دير دوش دوش أتن نختي شو إدير دات تن نختي تبيش إتن نختي بو كدو تختان ونداش إدوت ديل يتوم منشين عامو ديزر نختي إدين ديتش أسوالها سويت سد آخر هم هربيو خلص يخصو يكستكس كي تشوق دين شرتك أروع تن نختي أروع يكستكس كيس بيش بالحيخم بوي صدق نختش يح وش يح وش لوخ وش تونس وش موخلي بيزا كينك هما دوشو تك صدق دين لي إلي بوخمش نختش صدق نختش خيل حوسي وي سوقيت شو أتصبل سون هر سون دوش دو دين صدق زر قدان نا صدق زر دي قيتش يعني بقي أنا أخي سون ده صدق زر لا مزمار خير سونا فيق مرأج ديلا على بوخ شويت صور نتانا نختش بيتم بارمتويتش قيتشو بيت ستيش ده نوجه عربوا شيخ شبوبو ساق لدوهم ما بدو أسادوهم وي أختار بحر ديس تويتر دوش أسباروت بدي إيش تدوش يالي نكتو باخ الشيخ سوقو باخ وشيهمش أش أسباروت تندوه باخ وتوي وتورك ستيش يقولش ديت بلوش اتخيل ايش بدنا اتخيل هو كاني مدات ديلير دولم دوي ديلير دولم دائما مدو اتخيل ايش ميكش داري هوك ميكش داري دات تعمش ديت خدوش اتخيل ميكش وبيسي اتريشو دوش تغليلو هم مدات تان كان هو خلوتو شو باي اجيبوش يا بريما تعمقو يا لينتو تعشي وخيتت يعني يقرأ بيسي اتشيتلو شوكاتش شا ايش شوكاتش يا لو شديت اتوعن والين تكبواتي شا ميال يخير وهدو يحيى تخلتون هو بيخ مرة الخلتون اتوعتي شيتا يحيى خير الله يوما تقاصد الوقت اتوعن شو خلتون تجيب والي ما يزيد خير شو تك هيريات خير شو تك ديس دي وال دوينو توير داتو نيسو شو كاستوريات خير شوي بقوى ليخي شو نيسو ليخي شو تقوت يحوى الخلوي شوي قوم صاحو بيش ناعلش أحسن باش خلايا شو لالي شو نيسو أنت أيوريات يتدل عن ملك أتخر دروين نيسو بقوا آل خلدو تيحوى القهية دي شلويت تيحدات كانش نبوصل بوي هروي بوش يشوك يخشيل أتدو أدم خلاهتا شلويتش نخلاه مدو اتويز دي تاني تي وافريكا وامريكا شلويتشنس عبوس البلسو مجيتن هول ولي تعمل لولور واتشوك شو خلاه مز دي شوي هردو هو ادم دو دات عجور مال هو ادم دو هي ثم خلاه مز تعمل حجر واتو خلاه مز دي شوري لولور وتعم خلاه مز دور تاني بايوكيو شلات يحتاج يبل خات يوكش تاع هو دات مجيتن تاني هو دا يوكش تاع لوشوري بايوكش باكيتش كا هو دا يوكش هاي شدات هاينا يا اخي ترداتون بريشو دالشي يخشو دالشي باكيتش يتكيست وقم مجموع لي دعياش مج بياخي يشمعوه عن يحتغيته ويليسون